لا شەک و تەقەمەنەکان داگرتووە و دەشڵێن لە مەتیناش بە شوێکی هەمان چالاکی گەریلا ئەنجام درابوو تێدا 9 داگیرکەر بە سزا گەێنراوە ئەماژە بۆ شکراوە سوپای تورکیا کە بە شوێکی سیستەماتیک زیانەگیانەکانی لە ڕای گشتی دەشاردەوە دوای ئەو چالاکیانە ناچار بوون کە دان بنێ بە کوژرانی لیوا ڕەمەزان گونەی چاوشی پسپۆر محەممەد سەرینکان سەرباز ئیسماعیل یازجی سەربازانی بەکرێگیرا و ئەمرە تاشکین و یاسین کاراجا و جەختای ئەرەن ئۆغلۆ بۆی بردومانەکانی تورکیا لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا هەوێزگەی کارەبا لە ڕۆژاوی کوردستان لە کارکەوتون بە بەڕێوەبەرەتی خۆسەریش بەیانامەیەکی سەبارەت بێرشەکان بڵاو کردێتەوە ئاژانسی هاوارنووس بڵاو کردێتەوە لە ماوەی 40 کاتژمێری ڕابردوودا سوپای تورکیا 56 ناوچەی بردومان کردووە کە زۆربیان ناوچەی خزمەتگوزارین و زۆرترین هێرشەکان بۆ سەر وێزگەی کارەبا و ئاو بووە لەو بەشەی کوردستاندا لە ئاکامدا 5 سەربازی دیمەشقیانی لەدەستدا و 6 هاوڵاتی بەندەنیش بریندار بوون زیانی مادی زۆریشی لەکەوتوتەوە هێرشەکانی دەوڵەتی تورک بۆ سەر ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کە لە ساڵی 2017 بەردەوامە لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا قورسسر بووە و لە شەوی 12 مانگەدا فڕۆکە جەنگەکان و فڕۆکە بفڕۆکەوانەکانی تورکیا لە ناوچەکانی دێرک و تا قامیشلۆ و ئاموودا و دەرباسیە و کۆبانێ و شەهبا ژێرخان و ناوەندە خزمەتگوزاریەکان بردومان دەکەن. یعنی داگیرکاریە ترک لەسەر هەرێمên باکوور و وڵاتی سووری کانتۆنا Cizîrê bi taybetî ji danê îvarê de heta vekiriyê bênavber ranawistiyane bi taybetî wekî nûçeya lezgîn ku li ber destê me niha divan kiriyan de balafirên şeriyên dagirkariya Tirk li zeviyê Rmêlan girêdayî bajarê Rmêlan bixwe zeviyekî kehrabêye yê pêşesaziyê ye ev zevî 6 caran bombebaran kir divan kiriyan de ez dubare bêjim zeviyê Rmêlan yê kehrabê û pêşesaziyê ji aliyê balafirên şer ve 6 caran hate bombebaran kirin li hem wextê êrişa li Rmêlan jî beriya wê li bajarê Qamişlo ji danê vê sibê de bênavber êriş li ser bajêr bi taybetî dewamin bi taybetî divan kêliyan de çerxereya pêşesaziyê li bajêr rojlatî bajêr dikeve ji aliyê dagirkerî ve hata bombebaran kirin beriya wê jî çerxereya Stonî rastî êrişê hat çerxereya Stonî avahiyek yê welatiyan hata armanjgirtin û wir jî bombebaran pêk hat li hem wextê êrişa li çerxereya Stonî li stasyona Kehrebê ya Qamişlo jî hata armanjgirtin du caran ji aliyê balafirên şer ve stasyona Kehrebê ya Qamişlo hata armanjgirtin û hata bombebaran kirin bi taybetî jî ji doh îvarê heta vê kêriyê jî di nava 20 saetan de bêtirî 36 êriş li dijî herêmê pêk hatine tenê di nava 18 saetan de بقاسي 36 êriş li ser herêmê pêk hatine dubare ez bêjim stasyonên Kehrebê bi taybetî di nava vê êrişê de herî zêde têne armanjgirtin di nava di doh îvarê heta niha 6 stasyonên Kehrebê hatine armanjgirtin ev stasyon jî bi taybetî li Swêdiyê taybetî li bajarê Dêrîkê her wekî li bajarê Tirabespiyê navçeya Tirabespiyê Qamişlo Amûdê Dirbêsiyê و عین عیسی و کوبانی هاتن آرمانجگرتن به تایبەتی نها لگوری دسته انرژی نو کهرباء لسر هما بیجا لسر کانتونا قامشلو به تمامی هاتیه برین لە درێژەی کار و چالاکیەکان بۆ ئازادی جەستی ڕێبەرۆجەلان مانگرتنی زیندانانی سیاسی لە تورکیا و باکووری کوردستان لە پەنجامین ڕۆژدا بەردەوامە. زیندانانی سیاسی لە زیندانەکانی باکووری کوردستان و تورکیا لە چارچێ هەڵمەتی ئازادی بۆ ڕێبەرۆجەلان چارەسەری سیاسی بۆ پرسی کورد مانگرتنیان لە خواردن دەست پێکرد و چالاکیەکە لە ڕۆژی پەنجامیندا بەردەوامە. مانگرتن لە خواردن لە 27 تشرینی دوم وەک بەشێک لە هەڵمەتی ئازادی بۆ ڕێبەرۆجەلان چارەسەری سیاسی بۆ پرسی کورد دەستی پێکرۆ و ئابڕیارە تاکو 15 شوباتی 2024 بەردەوام بێت. ڕێبەرۆجەلان لە زیندانی ئەمڕالیەوە لە ڕێنمایی و نووسینەکانیدا کە لە ڕێگەی پارێزەرەکانیەوە لە ماوەی ڕابردوودا ڕەوانی دەرەوەی کردوون باس لە ڕۆژی فڵەستین و جەنگە نەپساوی بەسەریدا سەرپێنراوە دەکا و ڕەوشی کوردستان لەم سەنگەی هەڵدەسەنگێنێ هەروەها سیاسەتەکانی عەرەفات بەراورد بە هەڵوێست و سیاسەتەکانی خۆی شی دەکاتەوە. ڕێبەرۆجەلان دەیانویست کوردستانیش بە دەردی فەلەستین ببن. ما بخاف بالسياسية مسألة حل زانم يعني بين مسألة كل تشتك حل نوا مسألة كل حل نوا مسألة كردستان حل نوا مسألة تركيا حل نوا دەیانویست ئێمەژە ناو سیستەمێک هاوشێوەدا بخنکێنن لە کەسێتی مندا کوردستان بخەنە ناو شەڕێکی کوێرانە و ماڵوێرانکەر وەک فەلەستین ویستیان هەمان ڕەوشی عەرەفات بەسەر منیشدا بسەپێنن بەڵام من بەو گەمەیە نەگلام و خۆم نەخستە ناوەها داوێکەوە. ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجالان لە زیندانی ئیمڕالیەوە لە ڕێنمایی و نووسینەکانیدا کە لە ڕێگەی پارێزەرەکانیەوە ڕەوانی دەرەوەی کردوون باز لە ڕەوشی فەلەستین و
ئەو جەنگە نەفساوی بەسەریدا سەپێنراوە دەکات و ڕەوشی کوردستان لەم سۆنگەیەوە هەڵدەسەنگێنێت. هەروەها سیاسەتەکانی عەرەفات بەراورد بە هەڵوێست و سیاسەتەکانی خۆی شی دەکاتەوە. ڕێبەر ئۆجالان دەڵێت مناڵێ یاسر عەرەفات لە 1929 بۆ 2004 خیانەتی لەگەلی خۆی کرد، بەڵام سیاسەتەکانی ئەو فەلەستینی بەم ڕەوشەکەیان دەیانویست ئێمەش لە ناو سیستەمێک هاوشێوەدا بخنکێنن، لە کەسێتی مندا کوردستان بخەنە ناو شەڕێکی کوێرانە و ماڵوێران کرد. ویستیان هەمان ڕەوشی عەرەفات بەسەر منیشدا بسەپێنن، بەڵام من بەو گەمەیە نەگلام و خۆم نەخستن ناو وەها داوێکەوە، چونکە ئەو ڕەوشە فەوتان و تاروماربوونی هەردوو گەلەکەیە. ئەگەر ئەمڕۆ ئیسرائیل و فەلەستین بێت ئەوە سبەینێ نۆرەی عێراقا یان وڵات و گەلێکی تر لە ڕۆژهەڵاتی ناوین، خولاسە ئەم پێکدادانە دوایی ناهێت. داخۆ چی دەبوو ئەگەر منیش هەمان سیاسەتی عەرەفاتم پیادە کردبا؟ بەلانی کەمەوە لە ئێمە 2000 کەس و لەوانیش 10,000 کەس دەکوژرا، دەبوون بە قوربانی ئەم سیاسەتە، چونکە لە ڕۆژێکی وەهادا هەر نەبێ 5,000 جەنگاوەری فیدایی ئامادە بوون لەگەڵمدا. من لە عەرەفاتیش بەهێزترم، ناپرسن گەر منیش وەک عەرەفات مامەڵەم کردبە ئێستا ئێوە لە چی ڕەوشێکدا بوون، خۆ دەمتوانی ئەوە بکەم. لە ڕەوشێکی زۆر دژواردا بووم، دۆخی من لە هی عەرەفات خراپتر بوو، بەڵام من وام نەکرد. بۆچی ئینگلیزەکان پشتیوانی منیان نەکرد و دەستی هاوکاریان درێژ نەکرد؟ چونکە من پێداگریم لەسەر ئاشتی و دیموکراسی کردەوە، مێژوو منی بەڕاست خستەوە. ڕەنگە کەسانێکە بن بەم هەڵوێستم بڵێن بێ ئەرک و ڕۆڵ ماوەتەوە و شتانی تریشم بۆ هەڵبەستن، بەڵام ئەوانە بێویژدانن کەوا دەڵێن وەک دەبینن ئەنجامەکەی لە یی عەرەفات چاکتر نەدەبوو. هێشتاش موکڕن لەسەر ئەوەی دەبێت هەمیشە لە ناو شەڕ و پێکدادان دابین. ئەوەی من لە پێناوی ئاشتیدا کردومە لە بەرچاوە، ئێوە درەنگ لە من تێدەگەن. ڕاستە ئێمە دەمانەوێت لەسەر بنەمای برایەتی و یەکێتێکی شەرەفمەندانە لەگەڵ تورکیا بژین، بەڵام هەرگیز دەستبەرداری ماف و ئازادیەکانی خۆمان نابین و بۆ ئەمەش هیچ باج و قەرەبوویەک بە ئازادیمان نادەین. لە تەمەنی 10 ساڵیمەوە بە دوای ئازادیدا وێڵم و لێگەڕینی بۆ دەکەم، بۆیە دەڵێم یان بە ئازادی یان هیچ ژیانێکی دیکەمان ناوێت، خۆگەر ژیانێکیش بەبێ ئازادی هەبێت مسوەگەر پەسەندی ناکەم. سیاستمەداری دیاری باکووری کوردستان ئەحمەد تورێک شانۆی لاخۆ کاندیدکردن بۆ پۆستی گەورە شارەوانی ماردین ڕاگەاند و هاوکات لە سیاست و خەباتکردن بەردەوام دەبێت. ئاژانسی میزۆپۆتامیا بڵاوی کردوێتەوە ئەحمەد تورێک سیاستمەدار و کاندیدی دەمپارتی بۆ پۆستی گەورە شارەوانی ماردین شانۆی خۆی ڕاگەاندووە. ئەمەژێ بۆ شکرۆ شانۆی ئەحمەد تورێک پەیوەست نیە بە خەباتی ناوبراوە. ئەحمەد تورێک لە سیاست و خەباتی بۆ دۆزی ڕەوای گەلی کورد بەردەوام دەبێت. ئەو لە کاتێکدا کە پێشتر ئەحمەد تورێک ڕاگەاندووە گەر بربەستی لە 150 دەنگەکان لە هەڵبژاردننی ناوخۆیی دەمپارتی تێنەپەڕێ لە خۆ کاندیدکردن دەکشێتەوە. بڕێرە لە مانگی 3 ئەم ساڵدا هەڵبژاردننی شارەوانەکانی باکووری کوردستان و تورکیا بەڕێوە بچێ هاوکات کورد لە باکووری کوردستان جەخت دەکات و دەنگ بە فاشیست و دژە کورد نادات. دوای هەفتەی ڕابردوو شاندی مەڵبەندێکێتی لە کەرکووک سەردانی پارتی دیموکراتی کوردستان و حزبی شیوعیان کرد. ئەمڕۆ گەڕی دومی سەردانێک یەکێتی بۆ لای چەند حزبێکی دیکە دەستی پێکردەوە. بەپێی زانێرەکانی ئاژانسی ڕۆژنووس ئەمڕۆ شاندی مەڵبەند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی حزبی زەحمەتکێشانی کرد و دواتر سەردانی هەرێک لە بزوتنووی گۆڕان دەکات و پاشان سەردانی یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی دادگەری دەکات. سەردانەکە یەکێتی بۆ پێکهێنانی ئیدارەیەکی خۆجێ بۆ پارێزگای کەرکووک لە ئێستادا لایەنی ڕکابەریان وەکو عەرەب و تورکمان لە هەوڵی پێکهێنانی یەک کوتلەدان بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگای کەرکووک لەو نێوەندەشدا یەکێتی وەکو براوی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەفتەی ڕابردوو دەستی پێکرۆ بە سەردان و کۆبوونەوەکان. لە ڕۆژی 8 مانگی 12 ساڵی ڕابردوودا هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق و لە ناویاندا پارێزگای کەرکووک دەستی پێکرۆ. یەکێتی وەکو براوی و پارێزگای بەدەستهێنانی 5 کورسی ئەنجومەن سەرکەوتنی تۆمارکرۆ و پارتی دیموکراتی کوردستانیش 2 کورسی بەدەستهێناوە. هەواڵە بووبەکر پارێزگاری سلێمانی ڕایگەاندووە لە دۆخێکی دارایی سەختدان و هەوڵێکی جدی هەیە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن. ئەمڕۆ دکتۆر هەواڵە بووبەکر پارێزگاری سلێمانی لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە دۆخێکی دارایی سەختدان بەڵام نابێت پرۆسەی پەروەرد و فێرکردن بوەسێ. ئەو دەڵێت دەبێ کار بکەین بۆ باشترکردنی ژیانی مامۆستایان و دەڵێ هەوڵێکی جدی هەیە بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لە سلێمانی. لێدوانێکی هەواڵە بووبەکر لە کاتێکدا دەستەی داکۆکی لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لە پامێکدا جەخت لەسەر بەردەوامیدان بۆ پایکۆتی هەوڵەکانی خوێندن دەکات و ڕاشی دەگەنێ بە هەوڵی بەردەوامی گەشتنە ترۆپکی سەرکەوتن و ئاسوی پێدانی مژدەی کۆتاییش بە هەمووان نزیکە. هاوشێوەی هەموو گربوونەوەکانی دیکە تەبگەری ئازادیش بەشداری لە ناڕەزایەتەکاندا کرد و پشتیوانی بۆ داواکاریەکانی موچەخۆران دەربڕی و ڕایگەاندووە 10 سەڵات تاوانبارە ئەگەر پرۆسەی خوێندن لە داهاتوودا هەڵوەشێتەوە چونکە وەڵامی داواکاریەکانیان ناداتەوە.
ئێمە پێمان وایە ئەبێت ئیتر دەسەڵات جواب باتەوانێ ئیتر گەیشتۆتە قۆناغێک ئەگەر ئەم هەفتەیە خوێندنگاکان نەکرێنەوانەیە ئیتر کۆتایی بە خوێندن دێ لە ئەم ساڵدا بۆیە ئەبێ دەسەڵات بارگرانی ئەم وەزع هەڵبگرێت چونکە ئێمە ئەمانەوێت دەسەڵات تاوانبارە نەکو مامۆستا و خوێنکار ئەوان ئایانە هەوێ لەژێر ناوی قوتی خەڵکو و لەژێر ناوی ئەوەی کە هەرچی بۆ خۆیان پێیان باش بێ بیکەن پشتیوانی هەر ناڕەزایەتیە بکەن هەتاوەکو ئەو ئاستەی بۆ خۆیان ئەیان هەوێ لە ئەنجام داوانیە بۆیە دەسەڵاتداران لە باشووری کوردستاندا ئەیان هەوێ ئیتر کۆتایی بەم ناڕەزایەتیە بێ ئێمە لێرەوە پشتیوانی مامۆستایانین پشتیوانی هەموو فەرمانبەران و خوێنکارانین هەمیشە لەگەڵیان بووین لە شەقام هەمیشە ئامادەیمان هەبووە بۆیە پێیان ئەڵێن بەردەوام بن ئێمە پشتیوانتانین ئەوە ئێوە نین ئەبنە سەبەبی دواخستنی ساڵێکی خوێندن لە باشووری کوردستان لە هەرێمی کوردستانە ئەوە دەسەڵاتە ئامادەنیە جوابی داواڕەوەکانی ئێوە باتەوانێت کە داوای قوت و ژیانی خەڵکی تاک بە تاچی ئەم کۆمەڵگایە تەنانەت بە کرێکارانیشەوە بە کاسبکارانی شەوانێ بۆ ئێمە هەمیشە پشتیوانیان. ئەمڕۆ محسین عەبدولکەریم بەڕێوەبەری کاروباری مین لە سلێمانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا ڕاگەیاندووە کە بڕی 1,097,622 مەتر دووجا زەوی لە سنوورەکان لە مین پاکراوەوە لە کاتی پاکردنەوەشدا 8 کەس شەهید بوون 4 دیکەش بریندار بوون. دیارە لەم ساڵدا بە کۆی ڕووبەری پاکراوە لە مین و تەقەمەنی 1,097,622 مەتر دووجایە. لەم ڕووبەرەی کە پاکراوەتەوە 6,066 ئایتم دۆزراوەتەوە لە مین و تەقەمەنی. دیارە معلومی جەنابتانە ئەو مینە زۆرەی کە چێنراوە لەم سنوورە بۆتە هۆی شەهیدبوونی چەند هاوڵاتیەک و کەم ئەندامبوونیان یاخود بەرکەوتنیان و برینداربوونیان. لە سنووری پارێزگای سلێمانی دیارە 8 شەهیدی هاوڵاتیمان هەبووە و 4 کەم ئەندام. شەهیدەکان دوانیان لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە بووە، سیانیان لە سنووری پێنجوێن بووە، یەک دانە لە سنووری شارباژێر بووە و 2 دانە لە سنووری ناو پارێزگای قەزای مرکزی پارێزگای سلێمانی بووە. وەکەم ئەندامەکانمان دوانیان لە سنووری شارباژێر بووە قایمقامەتی قەزای شارباژێر و دوانیشیان لە سنووری دەربەنی خان بووە. بێگومان بۆ کەمکردنەوەی مەترسیەکانی مین و تەقەمەنی و وشیارکردنەوەی هاوڵاتیان لە مەترسیەکانی مین و تەقەمەنی ئێمە بەڕێوەبەری هۆشیارکردنەوە لە مەترسیەکانی مین و تەقەمەنیمان هەیە کە بەردەوام تیمەکانمان ماندوونە ناسانە سەردانی ئەو ناوچانە ئەکەن کە مەترسی مینی هەیە و خول ئەکەنەوە بۆ ئەو فیئانەی کە بەرکەوتنیان هەیە لەسەر لەگەڵ ناوچە مین ڕێژکراوەکانە لە پۆلیسی دارستان و پاسەوانی سنوور و ئەو فیئانەی تر کە بەرکەوتنیان هەیە. بە گوێرەی راپۆرتی تۆڕی مافەکانی مرۆڤی کوردستان بە بەرواری 25 مانگی 11 ساڵی 2022 تاوەکو 25 مانگی 11 2023 لانیکەم 23 ژنی کورد لەلایەن ئەندامانی پیاوی بنەماڵەکانیانەوە کوژراوە. بەپێی راپۆرتێکی تۆڕی مافی مرۆڤی کوردستان لە ماوەی ساڵێکدا 23 ژن لەلایەن پیاوی بنەماڵەکانەوە کوژراوە، 3 ژنی دیکەش لە ڕووداوی گوماناویدا کوژراون، هەروەها کاری کوشتنی 11 لە ژنەکان وەکو پەیوەندیدار بە ناموسەوە لە قەڵەمدراو 8 کەسیشان پرسی کێشەی بنەماڵیان داوای جیابوونیان کردووە. لە راپۆرتەکە داهاتووە لەو 23 ژنە 10 ژنیان بەچە کوژراوە، 9 ژن خنکێنراوە، یەکێکیان بە ڕووداوی سووتان بوو، یەکێکیان بە چۆقە و یەکێکی دیکەش بە چەخۆ. تاوانبارەکان هەمیان لە ئەندامانی نزیکی خێزانەکاندا بوون، لە ناویاندا باوک و برا، هاوسەر و هاوسەری پێش و خزمەکانی کە کوشتوانن. ئاماژە بۆ ژراوە 8 لەو قوربانیانە هێشتا ژیانی هاوسەریان پێکنێنا و 4 هاوسەرگیریان کردووە، 7 کەسیشان پەیوەندیان بە ژن کوشتنەوە هەبووە، 6 کەیسیان بە منداڵی بەشودرا بوون یان لەژێر زەختدا بەشودرا بوون. ئەو لە کاتێکدا کە بەپێی زانیاری میدیاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ماوەی ساڵی 2023دا پشڕاستکراوەوە کە لە شارە جیاجیەکانی ئێران 122 ژن بەدەستی کەس و کارەکانیان کوژراوە، بەشی هەر زۆری تاوانەکانیش لەلایەن هاوژنی ژنەکانەوە بووە. شارەکانی تاران و ئەلبۆرز و ئۆرمیە زۆرترین حاڵەتی ژن کوشتنی تێدا تۆمار کراوە. کاراپەتێ خاچۆ یەکێکە لە گۆرانی بێژەرە بەناوبەنگەکانی کورد بەڕەچەڵە گەرمەنیە لە باکووری کوردستان لەدایک بوو، شاید حاڵی جینۆسایدی عوسمانیەکان بووە. دایک و باوکی لە بەرچاوی خۆیدا کوژراون سەرەڕای ئەوەی کە ژیانێکی زۆر سەخت و دژواری بەسەر بردووە، بەڵام بە دەنگە بە سۆزەکەی چێپەنجەی خۆی لەسەر مێژووی هونەری کوردی بەجێشتە و دایان تێکسی لە دوای خۆی بەجێهێشتووە. بە دەنگە بە سۆزەکەی کاراپەتێ خاچۆ بەجێنتان دێڵین بمێنن بەخێر.
بهوقي مچونه مغلوب شيخا وتوافي قاد قال كي كودا وكچك تقولي لدايق حيرانه وبشينا بيلا وكمتيني دلالي ماله وبلا بينا واسي وبرم كچكي و هكاته متخوازه بلا قلوبه مبخوازه وهكاته متربينه بلا بمربينه وهركمنا ربينا سبه وبمركن هيله اي فلك ما خاينه ولا ما تخافينا من نايدون هيدوم كما خوينا يا قديمة خافنا من نايدوم هيدوم
جنین جوار سرهلدان برخودان و آزادی سارا روجبین روناهی کودر لبند آوان به اول وربون ده همر خود جارکی تنه درنگ نمان ده هر زمانی ده ناوکوان هبو به ناسنامه ها تولاتی هل نگرتن اسمر بون بلکی جی کج آنگو کمبونا گلک روان بون هرچی قاز ده هر دور پیچه ده بین میخستن و بکوین هردیجی لی او ریوینه و تجاری نامرن ساکنه جانسز سال 1958 لولات سرگن و قرکرنه لدرسمه لگنده تدخال جده و باوکی جب قرکرنه فلتی کچک چه بو جدم سالان بم سالک زوستانه سار و سقم هشک سرما آنگو زمهری بو پاشوی افکچ به هستین طولهلدانه به برخودان و تیکوشینه بو بایا کسایت که جبولا او زاروک و چیروکن حتی انها هاتنه گوتن جنوبه بگوتا شونا چیروک و سرپیهاتین ترسه دستان حقیقته بنویساندا اف جنا سرهلدیر و سوند بخوارا و بپی جلادین دابیر و باپیرین خو بکتا اوی لپی شوپا نفش و جنین ونداکری بکتا بهنا خوانه دا جسریه کی ولید چو سریه کی دن جانان بو سلیه که هش لروی جلادان کد جانان کد نافچرخا اشکنجه یا ظالمان لی بتنی جارگی نگوت آخ لسرانسری چیاین ولید این بهنا دایی که جوان دهات کریا لدیجی ارتشین داگر کرد چپر گرد بدجواری شر کرد به پیکوشینا خویا 900 سالی به تواهی سینور دناوا دل و مرجیان ده بیواته کرد تواهی جیاناوی به تیکوشینی بوری لدیجی ظلما فاشیزمی میتینگریه داگرکریه و فردپرستی تیکوشیا اره ام بحثاوی جنا خودی پوری سورسوسنی او جنا سرهلدیر و جنا روگش یعنی ساکن جانسز بناویدن سارای دکن اول سارا تکوشینا جنن کرد تکوشینا جنن جهان جی تمثیل دیگه حوالا سارا مثلا از بچم پیشنگ ما بود اما هما سوال ساکنا ما خو ویران نکرد امکجیب bilgi beğenip emekçi. درسا پیشیا درباره جیانه ده جدیا خو گرد سارا شیرتا پیشیا دیاوی ابو کچا من ji kurdbûna xwe şerm neke ev şîreta diyawê bû bingeha têkoşîna wê û dem tê sara çirûska pêşiya agirê mezin pê dixe Eleqeya wê ji bo têkoşîna ciwanên şoreşger çê dibe û di nava şoreşgerên Kurdistanê de cî digire. Di nava apoyan de cî digire ku wê dîroka bêbext a Kurdistanê biguherînin. Li seranserî Kurdistanê digere û behsa heqîqetê dike. Di têkoşîna xwe ya li dijî faşîstan de rojekê jî wê gazin nekir. Sal 1978 li Kurdistanê rêlber serdemek ango miladeke nûve dibe. Sara jî wê mal bi mal, kolan bi kolan, bajar bi bajar bigere û behsa azadiya Kurdistanê bike. Sara geh diçe Çewlîgê, geh diçe Xarpêtê û geh jî diçe Dêrsimê. Ji her kesî re behsa rêxistinbûyînê dike û dibêje, azadiyê bi rêxistinbûyînê dibe. Di 27 mijdara sala 1978 de bi nasnameya xwe ya Kurd, Elewî û jinê beşdarî Kongreya Damezrandiniya PKK dibe. Sara sala 1979 di çeperên dijwar ê têkoşînê de li Xarpêtê tevî komek hevalên xwe hat girtin. Dema darbeya eskerî 12 îrona sala 1980 di zindana Amedê de ye. Li vê zindanê îşkenceyên dûriya heqilan û nedîdî têne kirin. Li dijî hemû îşkence û hewdanên teslîmgirtinê bi nasnameya xwe ya Apoyî û PKK'yî ti car paş ve gavna avêje. Li zindanê jî di nava refên berxwedana şoreşgerî de cî digire. Li zindanên Xarpêt, Meletî, Amed, Bursa û Çanakkale'yê dimîne. Di sala 1991 de ji zindanê derdikeve.
پشتی جی زندانی دردکه با آوایی که چالکتر دناوا تیکوشینی ده جیدگره. دچه اکادمیا محسوم کورکماز آل لبنانه و تبلی پروردین عسکری و ایدولوژیک دبه. بشتاری یکمین کنفرانسا زندانی دبه. دمک جیل فلسطین، سوری و روژاوای کردستانی دمینه. پاشه لسری چیاین کردستانی دناوا تیکوشینا گریلا ده جی کرد. دمک دریج لسری چیاین کردستانی ما. بشتاری کنفرانس و کنگرین جنا آزاد و پککی بو. لأوروپای خواتین تبگرا آزادی مشاندن. سارا یک جدامزرینرین پککی و پیشنگا تبگرا آزادیا جنیبو. جنک آزاد و ولاتکی آزاد خیالاویا پیشی و یاداوی بو. لیلا شایلمز روناهی هنکان دگود اوج بوش دهاتیه هنکان جی دگود جوالات خون و خیالان دبی کج نشکاوه دناوا مده خویا کر لی او یک جمه بو به مشا خویا جوان و باور هر جه کوچوی شوپک جتاما روناهی پای خواهشت پیلا انرژی ویا چیکر بلز بلاوی در دوراوی دبو به بزه کود به نصیب کم روان بلز هرکی نواجیانامه اف هرکینک وصابو کو بالا هر کسی دکشان سرخواه هوا رونای جنکی یعنی جوان بو دم دم دهات دچو یعنی پر وکه جنکی کرد وکه دایکه کی من جی پر مراد دگرد جبرکو انسانه کی گله کی دولکن بو نزیکی يعني دبجنيا جانا يا خناني نزيكي رح بو القاسي جان بو دماكو مناسك نوكا جوالات وغرها بو مثلا انسانا كي ولو بو هر تشتفكي يعني جبو همو کسین کو بون خودی رومتانا سیناوی واقعا زمان گوهری ین کول روی وی بخنده بهار دنرین وی بگوتانا ام بقربانا وی کنه جیانا میا تجی ایش وی بناوی روناهی بدو ببویا جوانیا رای دیروکیا هری چالاک روناهی بخوبو روناهی نشانه یک زلال آخوبونه بو بی کو کسبی بزانه لوان دیارین سرگون بیری و حسکرنه کمزن آولاد کومی هفکربو. هر روش دل روناهی و به حسرتا کردستانی بشوتی با و تجاری او بیدادی و ظلمال سرگل و ولاتی و دیمشاندن قبول نکر. اوین راستی تبوی دی. یا کدی تبو وقت تاما روژه تاما ولاد حسکرنا آزادی بو. دمهک زبستانی اصر و سقمده وکه برفینانسری هلدابو جبن برفی. لیلا شایلمز یکی چلیا سال 1989 لمرسینه وکه زاروکا سیمین آمالباتی حدنه. دبه مالباتا شایلمز ناوی ویج لیلا قاسم ورگرده به. مالباتا شایلمز بعصلی خو خلق آمده خوشکک و شش براین لیلای هنه. ده انجام ظلم و زورا دولتا ترکده جیانک تجی زخت و کوچ بری دجین. لیلا هنده سالی تاوی مالباتا خواه دبی ریویه ریک دور و کوچی اوروپای دکن. لیلا خوندنا کل مرسین دست پیکر لآلمانیای حیا پولا دهان دومان. لیلا شایلمز نکاره به پرگالا سار و چند اوروپای را ببیک بری خود ده جواکی و تیکوشینا ویا مفتار. پشتی سال 1996 با آوای که چالاک تاوی خباتین چاندید به. تاوی کوما خویا گوونده تاوی گلک پیشبرگ و اکتیویتین چاندی و هنری دبه. هر کو آگر دلوی گرد به لیلا سینوران زیده ترد ده زوره.
تبلیبونا خباتین چانده تیراوی ناکه و 2009 تبلی خباتین جوانان دبه. لیلا دبه کچا روژه روناهی. سالا 2010 لیلا دبه روی واری حسکرن و حسرتا دلیخوه. مرادی وی پیکتی. ایدیل قادن آزادیین کردان لچیاین کردستانیه. وکه پرپریکان جوی کلیلکه دفریادن. دخوازه آزادی ولاتی خود بجی ده هر بهنه ده. گه در دکوه لطکه چیان و دکوه تماشی روژاوین سور. گه دبی ریوی آرین دریج دوی دلی خوی تیجی کل جان آزادیه. دخوازه دمال ولاتی خود تیر و تیجی بجی. دل میجی و گیانا خواه به وی حسکرن و تاما آزادیه تیجی دکه. لبی دلی خواه جبر پرسکری که تندرستی نچار دبه وگره اوروپایی. بله بزانه بون تیگهشتن و وینک شپولا. چوا دیگه اوروپا با آوائک چالاک خباتین خود دومینه. لأوروپا دبن بانه تبگره جوان آزاد ده خباتان دمشینه. روناهیا تمن پرپری شوبدارا جوان آکفن شوپیا جنا کرد آتی گوشر بو. اونها لچار آلین کردستانه هر دما باگر و زمهریه جبنی آخی سری هلده ده. بیرانی نخو هوارو نای بیجم دمکی شبکی جوانا تلفون دابو گز اموار نویدی هات دماکو هات میزاند کو مهوانه مهنا خواست وگره گم نخوازن انی وره حساس بکن بلکی جی تانگ بی مگو نا مگو وره از پایک هت مدید شو عربی سوار بو انی بی هم ندیتی بهیست بو مهوان های خواست بو وگره او دجوانه دی بون از درک هتم چوم مگو کانی گو سوار بون از پای عربی هتم هی تمرینک هتی مگرد مگو ورن کلام کن سر جوان هاتم و بخیر هاتم از حماس کرم گودای ام نخواست مرا حساس بکن مهوانه و انا مگونا ورن سر جوان مهوانه و جیوه جیه ورن گونام وگرن من انی مچار جوانه از بیشم مدسته گرت مگو تو ورن خورد کو بچن بلهاره تورا از حمزام درازه مدسته گرت منانی دما هات مال دجی از هنکی ولو عاجز بو مگو چما جوانی دی چون خوازیم کاری با او جانی بانا جار دی حمس کرم گوداینا خو عاجز نکا و جه بینن و یعنی مراخ نکا از هاتم ما نبسم مگو سر جواتی جار هفدو حمس کر مقولت جم رازي اما دما كديت از ولو عاجز بوم جوان وقراي يعني جاردي ولو كلكو يعني هناكي مرالمات جه ولو بدبلكاني ولو از حماس كرم ما پر مرال هني شاورونا قرت يعني نزيكتي قالكي خوش و باش و گلکی هنی انسان نزیک انسان ابو گلکی انسان دکشاندن هنی دورا خو مثلا بازار حوالیتنا ناس پشتی ناس کنه حوالا تابی هر حوالا ایره مورالا کی دیتا هنی مثلا جدا مورالا کی تجدیدگری لی مثلا از بیشم حوال رونایی مگوت یا جنه کی جوانج آوروپا و خوشی آوروپا برای خدای چین آزاد و دماش ور و گرهای و گرماییاوی
يعني gelekî moral digirt. Fidan Doğan Ango Rojbin di hevdeyê çiliya sala 1982 de li gundê Xan Çıplaq ê navçeya Mereş Elbîstanê têdine. Ji bo wê jiyana koçberiyê di temenê biçûk de dest pê kir. Li Fransayê weke zaroka malbatek karker mezin bû. Dibistana navîn û amadayî li bajarê Strasburgê xwend. Fidan Doğan pêşî li komeleya çandeya Strasburgê dest bi xebatan kir. Sala 1999 tevî têkoşîna azadiya Kurdistanê bû. Weke ku ji gelê xwe re rojê bîne navê Rojbîn li xwe kir. Rojbîn bi dilê xwe yê tijî hez kirin û rûkeniya xwe mirov aram dikir. Di bin wan guliyên xelek de bi wan awirên germ bi dilnimzî û asîbûna xwe dil û hinavên mirov germ dikir Rojbîn. Lê bi qasî wê serbilind û berxwedêr bû. Rojbîna jêhatî di xebatên ciwan, jin û dîplomasiyê de karmeşand. Yek ji wan qasdên aştiyê bû ku li Ewropayê ji bo gelê xwe di qada dîplomasiyê de xebatên giranbuha dikir. Bavê wê dibêje keça min qasida aştiyê bû. Rojbîn li welatên weke Fransa, Belçîka û Hollanda kar û xebatên dîplomasiyê meşand, bi nûnerên saziyan, şaredar, parlamenter û wezîran re hevdîtin pêkdanî. Di hemû hevdîtinên xwe de çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd vedigot û ji bo wê tê dikoşiya. Rojbîn jineke têgihiştiya Kurd û Elewî bû. Rojbîn li bexçeya jiyanê ava jiyanê dida gulên cilmisî ên serê wan di ber wan de. Bi vê enerjî û ji diliya xwe di nava gelan û jinan de pirek danî. Keçkî serbest bû. Ji xebata xwe bi dil û cîger bû. Xaînî li cem tune bû. Her kes we xwe dimeş. Ya diçû kîja malê, kîja ailê, ew ê ailê bi zimanê xweş cesuretiya wê, îsanetiya wê, hirmeta wê, bîde xebata wê. Ji xebata wê me pir tij ji hevala Rojbîn girt. Evvela Rojbîn diçûkî derê, ew îsan dida ser eşqa xwe. Eşq û xewara xwe, îsana jê pir hez dikir. Gerçekten xebatkî pir delal dikir, evvelkî delal bû. Dirist bû. Pir temiz bû. Ji xebata xwe re jêhatî bû. Dihat mala me serê sibêx qehwetî dida ser, digo zû hevela Aynur. Keçê bisekine elam çayekî ve keçê digo boş vere me her du mala ziyaret bike. Wê pî dida piyê min. Yani digo qet hiyasta tenê naêlim. Hingî wer bi eşq û ew radêjtî, bi kewin û bi eşq me re zanîbû. Vaya ew ê ji partiyê baba wek çiyekî li pişta me bû. Gerçekte wek çiyekî me re pişta xwe teslîmê vê hevela delal dikir. Yani ez hala jî cana radikevim heyala wê tê berçavê min. Gerçekten. Xebatkî pir xweş dikir. Xebatkî bi dil û cîger dikir. Xebatkî bi Kurdkî bi şerefî dikir. Ez pir ji wê, me pir ji wê fikir jî girt, me pir ji wê aqil jî girt, me ji pir wê jî pişta xwe girt. Yani pişta xwe xewin kir. Demekî yek gençkî bû, daha cemet diçû dera eğitimê dikir mi got dida wê. Yani eğitima wê çawa ye, hereketa wê çawa ye. Gerçek cana dihat malê min digo eyvah heyfa me. Em boş dinyayê ma. Yek arkadaş ki ye, genç ki ye ve hareketi o ve evi dedim mere ve cesureti dedim mere. Emiş birine ki cennet go hevala Aynur. Jemir yani ev dikir. Digo hevala Aynur Suriye jmi saval kaşter bejim. Digo disakin hevala Rojbîn eşte mesteri. Digo tujmi mesteri ama ez werşter beji cennet mizane ez pir digere tu nagere. من قو أري ولا قربانا سريع كشكا خم أري ولا تبرد جراز نقدر. هذا بوقتك تشتكي در حقي هذا روجبين دبيجم شقاسي أزي حقي بدمي شقاسي أزي تقاربهم يعني وينا راس تعريف بكم باش تعريف بكم çünkü
پر زحمت براستیش بومن بلکو هوا روجبین براستی شخصیت کیوی او خباطا وی داخوازا وی خباطی و او بریارا وینا کو وقتی کار دکر چاوا انجام بستینه چاوا انسانا ikna بکه تو کس جمع وکی ویران نکاری بو او راستی پیک بانیا هوا روجبین تشتکی کوتی خصاصری خواه نممکن بو کوج بردستی خلاص بیا تدوی تشتکی کوج هوای خواه بخواستا من تو کسی من نکاری بو او رد بکره یعنی تشتکی کوج اوروپیا سیاست مدار بخواستا اوان جی نکاری بون هم بریو بستکینا یعنی تشتکی کود خص سری خواه تشتکی کو وینا بخواستا سدیست او پیکتانی و سرکفتی او پیکتانی باور دکم تایبتی اوینی حری مزن او بو آدم گلکی مزاج کوی شیرین هبو یعنی وقتی کو انسان رو دا آخری دکت نبار حیوان و تسیری کی پر مزن سروان چه دکر yani dixabata me hevre tumutum evena ez dikarim bêjim pêşiya me vedikir ew kesên ku me nikarî bû bu wan têkilî danyana ew kesên ku em nikarî bû bigihana wan ew kesên ku me nikarî bû tiştekî bi wan bidakirin hewan rojbîn berî me ew tişt dikir û riya me vedikir wekî em dikaribin wan kar bikin wan têkilî deynin bi karê xwe bi dihat xiliqandin wextê ku karek li ber wê biya ew pê bi dihat xiliqandin û jê nediqetiya û em jî dixiliqandin pê re yani ew karê ku me bi hev re dikir wêna tim û tim dipirsî kar dida ber me pêşiya ku em bêjin ew kar dest pê bike plan û proje çê dikirin ji me dipirsî bi me tişt dakirin ji bo haziriya wî karî ew wêna tim û tim zindî li ser kar disekinî û wisa li Konseya Ewropa me kar dikir Kongra Herêma rûniştina Kongra Herêma bû serokê Kongra Herêma yekî Fransız bû yekî biamir bû wêna ji wêna hevdîtin xwestî bû me randevu dabûyê em çûn ew navê wî Frekon bû nervê wî sekretera wî wê derê got wele niha birêz Frekon karê wî heye hinekî bisekinin em sekinên hinekî deng jê nehat heva rojbîn derî vekir em me hundir nerê برز فريكون دخولوا شيء وستياي انكي بعمر بوجي مشان كي راسي ما خواستم دركبن ام بقر وينات شو بملي ويجرت وهجانت قو مسيو فريكون او شيار كر مسيو فريكون ديت كو ام روجبين ام محمد سرسي ساكنين رابو والعصر رونشتن ما بمدري هو روجبين شو السكرتير وينا قهوەکیش بۆ مە حەما خواست ji bo ku wî jî şiyar bike ji bo ku civînekî başçê bibe xwesteka wî xebatê û ew xiliqandina wî bi hedefa xwe re bi rastî li ser tarzê jiyana min ser tarzê xebata min jî tesîrekî pir mezin kir û ew wekî ku haziriya em bêjin kar dikir haziriya civînê dikir wextê ku tiştekî li pêşiya wê be wisa konsantre de bu ser و herkes dixist xebat yani dixist hareketêj bu ku ew kar pêk were ew ez dikarim bêjim li ser tarzê xebata min jî tesîrekî mezin kir disiplînekî pir mezin pêr hebû di xebatê de serkeftina yani ji bo serkeftinê rastî tiştê herî girîng disiplîne ew jî heva rojbîn hebû ez karim bêjim ew disiplîna wî xebatê jî tesîrekî mezin li ser min kir tevayî şexsiyeta wê biryara wê ew konsantrasyona wî ser kar û hevalbendiya wê
نزیکایوی به هوای ویره و او روکنیاوی و شیرین بونا روحیوی راستی استکارم بیشم یعنی تسلیه کی که از نکارم تعریف بکنم. بلکی هر وقتین ایشک بو کود جمدان هر ریویتی بر بجه دسپیکا آگر و بو لیدم نماج بو گرتنا حسابه اوینان وقتین و ایشان مگو دنیا خرابو دنیا وقت زلزله لدنیا چه بو دنیا خرابو لی حوالا دلال مگو چه خیره خوده پاشای مزر دنیا خرابه با ما به روژه ندیه اپی زاف راحتسız بیا ما پی زاف قهریه yani vata çinukda mavac ma pe zaf qahriye ma haftalarca kafayı rasinilmiş nibi ez pe zaf qahriye Allah hakin rabbiyer karım bejim dijiyana mıdı ايش حالي مازن بو مقوقي الدنيا خلاص بومن والقاسي زور والقاسي قران بو ایرو به هزاران جن و جوان به بریارداری اکمزن تیکوشینا سارا و هورین وید مشینن. ادیروش دیرشن خواه هین گرمتر بلاف دکه. آسوین سور هر روش زردخنده که گش دگره سر روی خواه. جبر کو به هزاران مشا آزادیه دومینن. گلاویش به سلاوه که جدل هوالین جنین آزاد شیار دکه جخوی جبو رو جوان روناکتر به و روناهیا هر سیسترکان ببن ریبری ریاوان. بدل امیجین کو بر با آزادی و هر پیش ودچن دکو دولابین سردستی والا دردکه و تک دچر پیش بری باوریا آپویی. جبر شغی ساکینه دوام دکه. حياة صعبة المرنة حياة صعبة الريفي خو خير بكشي نجي دسم تشكي بازي خبطة بكم جبوي خاطري حلقة خو جبوي روجبيني أو كنيا وجمر دقوط يعني مخيلاوي gerçekte جبيرة من نارة مساجا من جكردي بشرف وبناموز الرهية برا رابن سربيا رابن سرفة نروجا راكتنية نروجا پرا توپ کرنه روزا شرف و ناموسه حتی جمره بیجه حتی جمره بیبه ده تلویزیون عبد نره دایی که مچارتنین امل تلویزیون عبد نره حواله مچاوا قاتل دبه دکوجه دبه خو ایتحار کری ایتحار نه اویا نه ایتحاره گرک هذا بتم الفرجي لولاد جي قرد هرب سربيا الجناد خواز جت كيدر جبوي فا هوالي ما قرد لوان بنرو حركات بك اف هوالي الشهيد دبي قرد مخطي خندو صوان ام دست خب بسر وجدان اخوخه دست خطيق بني كذا ام رياوان حركتي بك حتى مرني ام رياوان قرد ام باجو وحتى مرني جي حتى في ولاتي سروكي مدبني دو دريا ديه گرم هر رو نان خود دست سر معصه سرو که خود بین خارشی چاوی خواه عجباوی رو چخوار گرک ام ویاجی جبیر نکه غیرت و ناموسا ما کرده گره هبه گرک ام جن کش را بسر خواه دست جنه دیه والا دلا ایرو چه بکه جن را بسرو که خود هراوی درخه جن را بوی هراوی بکه والا دلا یعنی بانگی که مش جنا هی حیاش دست وان به برا ایرو روزا شرفه و ناموسه اول daha بعد بندستی بس daha ام بندستی مرن ما انکار تپا سکر انکار تپا خورا ما دست را چنه بیار ما ای بکر ما او را گیاشی گره که او را ما تعقیب بکر ما او را مجادله بد ما اون بازون خود جام مورد ما حقارت اون بازون خود مکر گره که ما سیگینب مادام که ما کرد ما گره که یوب بینی یوب
ما gerek vate ma yob hesap ma yob değer ma yob ma yobinir değer bed yobinir hesap ma paşte yobinir ma gerek paşte yobinir ma paşte yobin mepse ma penid monen ma gerek paşte yobinir hani az vakajnaki Kürt برای مسوز داو هنگی یعنی مثلا بجم پشت شهادت هر سه حوالا سوزا خواهم بجن منو کرد مگو وکجنه که کرد از سوز دادم هانی کی دی ببلابه چش دسته مواره demek yani devleti Avrupa jî em nikarin jiyan bikin. Sadî sed hani divê em rojekî vegerin welatê xwe ji bo welatê xwe xepat bikin. Bangewaziya min ji bo serî de jinê Kurd hani em kî de dinyayê dibin bila bibin demek ji me re rehetî nîne. Ha vê vegêdayî gerek em mesela em kî dibin bila bibin gerek em bikevin nav kar û xebata nav meclisa de meclisê giştî hene ê jina hene komelê xwe mesela li xwedî derkevin hani dema ku me kar û xebat kir em serketin em karin bibine bersif em karin bibine bersif û ticajî hêviyê me nanişkandin her û her hêviyê me hene serkeftin ya me ya bangewaziya min serî de jina ciwana giştî herkes destpêkê di mala xwe de xwebrêxistin bike û xwe û malbata xwe û dost û hevalê xwe û çevra xwe tevlî çalakiya bike diqene em karibin vî dijminê hov biseknenin. Ji xeynî berxwedanê pêştir tiştekî dîl pêşiya me nîne û serkeftiniya me ya û ez dibêjim şehîd namine. Em dikarin bêjin ku heval sara jî bûye hevala hemû jinên cîhanê jî. Heval sara ji ber her jin hîs dikir van jin ku piştre me nas kirin çawa me hîs kirin jî bi ve re jî me heval sara hîs kir jî. Ji ber vê geridan bûyîne ku sa pir girîng û sa pir xurt hatiye ava kirin ku aniha em ê hata da wê tekoşîn bikin ji bo ku adalet û hakîqet derkeve û em jî bibêjin êdî bese bera pir jin hatin kuştin ji ber tekoşîn naxwe çend rojberî jî şehîd garîbê gezer hatiye şehîd xistin em bêjin bese em êdî nexwazin ev şîdet li ser jinê were meşandin em ê xwe birxistin bikin em ê zanîbûna jinê jî wekî serrêya jînolojî ku zanîsta jinê bir şexsiya sara jî pêşketiyê em ê xurt bikin hemû tecrübeya tekoşîna jinên cîhanê kom bikin ku em ê bikaribin ev pergal biguherînin ev em dikarin bêjin zexniyeta destîladar zexniyeta cinsiyetperest derbas bikin û hemû jin û gelan azad bikin. Ji ber vê ez ji şerê sakinê cansîz bi bandor bûm gelek jin jî ku em di tekeriyê de ne em wisa hevdû wisa perwerde dikin wisa tecrübeya xwe parve bikin ji vê cesareta hevalsara bi bandor bûn û ser vê esasî jî hêza jin bilind dibe û mînaka heval sara dibe dengê bilinda jinên cîhanê ji bo azadkirîna gelek Kurd destpêke jinên Kurd ku aniha li Kurdistanê hîn şer dikin û tekoşîn dikin ji bo pergala xwe ya xweser biparêzin û hem jî ji bo ku siyasiya Tirkiye, siyasiya NATO, siyasiya Fransa jî em biguherin û em jî hez û zanîbûna jinê bikaribin biserkevin. Pêwîst e ku her jin ku di tekoşînê de ne her jin ku ji bo mafê jinê tekoşîn dikin her jinên tevgerên feminîst de jî bila derkevin kolanan
بلا دنگ خو برین بکن لهمبری فاشیسمه لهمبری کشتینا جن لهمبری اوسا زوردستی کو لیبرنبری جنن میلیتانن کرد کو لیبرنبری همو جنن دنیای ته مشاندین بلا امسر خو نتاوینین جبر دماکو فاشیسمه اوسا گاوک داوجه ده هر دران جهان ده دکارین دو گاو جیبا وجین جبروه رخستینا جن برا جن به دنگ نامینن و درکوین کولانان جبو پشیوی بگرن و جبو کو دنگ آزادیه دنگ اوسا آزادیه جنه درکوین و وان اوسا یه ذهنیتن فاشیست کو دخوازین هبونا جن تونه بکن امی وانان جهوری راکن و ام جی مساجک بیشینین کو ام جیانه که جدا دخوازین جبو خواه وکی جین وکی گلن بندست جی وکی چینن بندست جی جبر ساکنه جانسی جی تسپکه جبو جینن کارکر جی تکوشین کریه جبو هر جین وسا هر گل هر چین کو بندست بو وسا تکوشین کریه جبر و پیوسته هر سال دنگمه رخیسینامه برین بکن رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناب دانشیان رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو بازی 2024 دوشم لبرکسل ساعت 14 آمدگی ساعت 16 منوچه وداوی پیشکش بکن دم آزادیان رو برا پایم هپگی دخویانه که دن دالمتینا 12 داگر کر هاتن جزا کرن نوند راگهاندن هپگی و دخویانه که راگهاند کو 13 چله لقادا برخودانی اگری هکاری لدج داگر کران به رنگی کی کوردینه‌ای چلاکی کرنه ده انجام ده هر کیم 12 داگرکر هاتنه جزا کرن و گلک چپرج هاتنیم ها کرن نوند راگهاندن و چاپمنی هپگی گوت لهری مامتینا 13 چله لقادا برخودانی اگری هکاری لهمبر داگرکران چلاکیا کوردینه‌ای پک هات ده چراکیا بری بازا
خبردار نوا داگرکران دست به کرده باسکی دست به که چالاکی به بمب دستان چکین فردی و نیو اتوماتیک لداگرکران خستن در با دست به که داگرکران کا جزا کرن باسکی دیمین لکوما داگرکران آج 15 کسان خست سه چپر روخاندن و 4 داگرکر جزا کرن ده همان دمی ده باسکی سیمین جی بر بازا سگوانی لداگرکران خست و 4 داگرکر جزا کرن چپر که کو داگرکر ده بون بچکین نیو اتوماتیک هاتیم ها کرن و 3 داگرکرین ده هاتن جزا کرن ده انجام دربین هزینگری لاده داگرکر ترسیان و هولدان برون هزینگری لاجی لوانجی خستن و 3 داگرکرین دن بریندار کرن ده انجام چالاکی کوردینه ده بگشی 12 داگرکر هاتن جزا کرن 8 بریندار بون کاملیه که مزن دکون و 4 چپرجی هاتن امها کرن هفری گریلاجی هات کو بروح فدایی اپویی و ریکی که دستانی تبر چالاکی بو بلهنگی شرکر و شهید بو آگاهیم برفره این سرناسمه هفری گریلاجی هات و پشره به گلیمه وراد پاریس و رای گشتیره و پاروه کرن نوانده هپگی درباره ایریشن ارتش ترک اداگر کرده جی گوت 14 چلل هرما خاکور که قدا آوالولانی 3 جاران لهرما قندیلی قدا برش 2 جاران بگشتی 5 جاران به بالافرن شهر هاتن بمب کرن هرمین زاپ روجاوی زاپی شهید دلیل متینه او خاکور که به توپان هاتن بمب کرن نالیدن یرکی ردجی چاپمنیا شهر تایبت یا دولت ترک داخیانی دا گو دولت ترک هلده بنوچین دروین تکچونا خواه شهره نوند راگاندنا یکی نین پاراستنا روشلات کردستان یرکی تکلدار ایریشن دولت ترک یا داگرکر و دزانفورماسیونا بریا چاپمنی شهر داخیانی دا یرکی گو دولت داگرکر ترک و ارتشاوی یا تکچوی پشتی گرزن گری لاکتی نوا آلوزیک کور جبوکو تکچونن خوین ده انین شهر ده لهرمین زبا و شین خاکورک متینا و آمدی و شیره و رای گشتیا ترکیه برواجی بکه و مورالی لشکرین خوین تکچوی بلند بکه دست به پروپاگانده که رشکریه وزارت پاراستنا دولت ترک و چاپمنی و میت ترک با ارمانجان خمالدنا راستیان حوالین مین گری لاکو دیرشن بری ده شهید کتنه مینا کو دو اپراسیون نویا دولت و ارتش ترک ده شهید بونه نشان دادن به ویاوی هل دادن هجمار راستخین یا کشتی خو و شیرن یرکی گوت شهادت حوالی شهید حسن صبوری بن اصناف ریدور باس دناسین 6 کانون 2023 به داخیانی فرمیا یکینه روشلات کردستان هاتو بلاف کرن دوی گلیمه و رای گشتیا کردستان و سازین چاپمنی باش بزانن کو او دولت ترک آداگرکر یا جبو برواجی کرنا رای گشتی نکاره پچکی جی نرخ چراکیا دیروکیا گیلین آزادیا کردستانی کیم بکه دوی رای گشتیا گلیمل هم بر هول دولت ترک فاشیست به خوری خستن کرن و خورد کرنه برسوه که مینا برسوه گریلایان بدن دجمنو داگر کرن دولت ترک داگرکر جسر سبه ورفه لقامشلو گلک مال لدیر که جی بندک کنترل و گندک بمب کرن دولت ترک داگرکر جسر سبه ورفه روجوا بمبیان جهوار سویلان بن سازو سازین خدمت دبارینه لباجار قامشلو کانتونا جزیره لتاخ آلایا اباهیه که هات بمب کرن لتاخ سینا مالک خاچریا سونی و مالک گنیزی باجار لناوندا باجر هاتن بمب کرن لهرما کوچراته یا لباجار دیرکی یا کانتونا جزیره بندک کنترل یا نزی گنده شرکه هات بمب کرن لدرکی گنده گربلات هات بمب کرن تکدار ایریشان آگاهی بفره نهاتن بدست خستن لدجه ایریشان دولت ترک داگرکر ین لسر هرمی خلق روجاوای کردستان و باکور و روشلات سوریه داکتن قادان لشهبا بسیدان شیرین عفرین و شهبای لچرخریان نفچه احداث کمبون و بربه پارغا 4 نیسان و مشیان پشتی مشی لسر نوی دسته پرورده کانتون عفرین و شهبا زلوخ بکر آخوی گوت داگرکریا ترکیه به همو هویتی اخوال پیشیا چاون جواکان نابنه توی شر مدک جبو ما جبلی برخدان تریه کدنینه مش به درشمان بدایی بو اندام جن این ریوبریا کانتونا دیراز و ریجی گوتون ام به پروژه اخواه باورن و امی کمپلی انتیک ببن ایریشن هفسروک دسته عبوری کانتونا دیرا زوری ایمان روچ ایریشن دولت ترک لسر هرم باکر و روشلات سوریه و بدنگان نابنه توی یا لهمبر ایریشان شرم زار کر گوت امی تکوشنا خواه لهمبر همو جرین ایریشن قرکرن و داگر کریه بدومینن ام به دوز پروژه مافو ارکن خواه باورن و امی تاوی زحمتی و کمپلویانجی بسر بکوین لقامشلو جی خلکی قامشلو لدجی ایریشن دولت ترک آداگر کر مشیام هاد گوتون کس نکاره وینامه بشکینه
چاکانی جیانه براستی تنبکی و هم وشینی جبرگو ده ارمن جاولنا کدا گوگل باکور و رجلات سوریه دا برب کوچپری بگی بده اب کلی هانا کی کوچپر بده گند و بازار با بالا ببن دا گوچاوا دولت ترک دا افریه دا چه کلی دا کوچپر کر و دشونا وینا کدا چتاين من داعش وجبهة النصرة دوات جيكرين إلى تخوازن سر أعصاب كل رجلات سوريا يشكي بالسياسة قريش بريدة بدي لبس قال ما جروجا يا كمين برسبة ويحبو أم جبول دي خوا باجاري خطر ناكبن أم هر جاريش بيهتر بإصرار كرين جمكي أم فير بنا بفلسفة نتوى ديمقراط يابو إلى ذاك اللاد تبيش إلى ذاك اللي ما هرتمي بيشا بيتشاوى مكاريبو دستاكا شرشتا أم حميد شتين أردوغان وهذا البلد وناكي أم بشكيلين البي باشاري الباقلتا أم وناكي بشكيلين وأم أرمانجا وناكي بلدخن أم جارك دي وكم ملتي كامشلو ملتي باجار باكرو جناتي سوريا أم جارك دي أم سوندا خوا سوزا خوا أم لودكن بحامل قهرمان مرة براسي أم جيش المذاكرين أم شرمزار ديكن بتولدي وأم بيجل تجاري جكي إلى داما نايش كستن ونكال بيجي بخدانا أملالي خبسروک رهبری خواستر بریوان خالد جیجان فراخوی ریشن سر بناسازیم باکور و رشرات سوریه شرمزار کرنگوت دولت ترک آداگر کر هول داده لهرمی پیلاتر سی بلاو بکه و پروژه رهبری خواستر جهولی راکه جبو ویجی بناسازی هرمی دکن آرمان چاو دادن جگلی کول دیجی داعشی بسرکتی توری بسینن او جاردن چتین داعشی زندی بکن بریوان خالد از نشان کرد که دولت ترک آداگر کر جمعه ایران 2023 نوروبر جارا چهارمین کو ایریشان لسر هرمی پیکتینه گود خوازم پروژه رهبری خواستر تونه بکن به گمان تدبیر مجهنه لایریش بنا بردام دکن و هینا برینن ایریشن بری نهاتنه درمان کرن ایریشن نو دکن جبو وی بند کرنا پیدویان تامین کرنا پیدویان زحمتی دبم دیگر گشتیا جهانی ویراوشی ببینه زنبه که دولت ترک چند سال جراوش خزای خرابتر ویرانیان و کشتران دکه دیگر گشتیا جهانی ظلم و زورداری دا اصلا سوجه مروی و خرکرنا اتنیکی لباکوری سوریه ببینه هروها رخصنا جنان رجوع کردستانی کنگرستار 20 سالی خواه پیروز دکه 15 2005 یکتیا کنگرستار هاتوا کرن 15 سالن کو لگوری رزگاریا جنان دست بر خسرن کرنا جنین لهر قادین جیانی کریه کنگرستار پارد سال وگره دا مزراندن خوده کنگره نهمین آل حسکی پیکانی تیکداری مجاری بردفکا بریا کنگرستار رمزی محمد جان هیرا خوی گوت گلی کرد دسردمک پر حساس را در واسبه دوی ساجی دسال 2023 ده گلک دوره سمینرین تیکداری مجارین دیروکی زانستی و گلک مجارین دم پیکانین به هزاران جن و مرد هبلوان جوینان بون و ده همو جوینان ده آزادی رهبر عبدالله جلان و پاراسنا جوهری اساس گرتن کنگرستار تبل چلاکین گرسی تبل کارو خباتین دموکراتیک بون هرمی و روشرات ناوین بو ده همان دمه ده شانده اینج بو سردانین سازین اروپایی آماده کرن و شاندن رمزی اشارت بروشا جنان لهرمین داگر کرین سوریه جکر گو دولت ترکو چتین وی لهرمین داگر کری سیاست که تایبت لدیج جنان دمه شین جن لوان هرمان روبروی تندیا بدنی و درونی تین ما مجار کرا روژوا سازین نامن توی لدوی جنین لهرمین داگر کری خبر خستن بکن و لدیج مکانیزمه هزین داگر کرد یک شینه بکن رمزی محمد گو دو سال 2024 ده و گندین مدل این جنان بینوا کرن اف گند و د علی ابوری چاندی جواکی و ایرادی ده جنان بهز بکن ارمانج
ما اكو تيكوشينه لدجي هزن فاشيست تيكوشينا خو خرط بكن وطلع الشهيدين خو هرينن دلگین دم پارتی گوتن امی قیومان بشینن دلگین دم پارتی انجبو دیار کرنا نامزدان لسروپی چون سرسندوقان دیار کرن و سویه که آداری برسوا قیومین AKP بدن جدلگین نایف چاپان دیار کروان بریارا دیار کرنا نامزدان آجالی گل و بکیف خوشی پیشوازی کریه گوت گلی لور پرسکریکن گل باشتر دزانه بویره و کس گلیه ج پارتی نکه امی قیومان بشینن محمد زولگوت لهمبری همو زخت و آستنگیان گل وینا خواه دپارزه رویبریا هری باش اوکو گل بخواه هل بجیره جدلگیان صادق اویجی دیار کرکو اوی نامزتی کو شارداری با اوی که آش بر و بمه هل بجیرن و گوت جور شونده گل وی نامزتی خواه هل بجیره ده هل بجارتین هریمی ده امی همو قیمان بشینن باجارن وان سرحات شوی شولوجی گوت دما امن دیروکا مروواهی دنیرن ام دبینن کو تی اراده گلان بهسترنین گل کرجی وینا خو اشکره دکه و پیشنیارین خود که به تایبتی دوی هنکه جوی که در سام بگرن زری آیتشی گوت بریار یا گرانه امدخوازن اف دنگمه به بسدم آزادی ربر عبدالله جلان حسین یالواج گوت نها بریارا گلی میا جبر کو بریارا جدر و ورا گرتر و نراس به گل سروپیا خو ناستکه او جبو خو بریارا گنجان دده تایبت تاتلجی گوت ام دخوازن کسی که باش به هل بجارتن و بپرسکره که گل ره مجول به ام دخوازن گل سروپیا خواه بخواه بره به گل کرد و لهر چار پارچه کردستانی جبیگه جا سرکفتنه گرتی جسدی نوتو چار آستنگدار حتی سرگون کرن امینه گلر ده سال 2000 ببورن امین گلر ده 2016 ده به هنجه تا اندام دیار خستنی هات بنچاف کرن و بیازده سال و 10 مهان هات جزا کرن جسدین و تو چار برداناوی بدناوی آستنگداره دلیسه نخوشین گران ایهاده ده گلک جاران ده خوازا تحلیه کرناوی هاته کرن لی حیان هاجی نهاته بردان امین گلر دنوا کوما یکمین آگروا برچیبونه یا جبورا کرنا تجیدال سر ربر عبدالله جاران یا 27 مجدارا 2023 ده دست بکریه دگره رخمی کوش بو برداناوی 1 سال و 10 مهمانه ج گرتیگاه رحای سرگونی گرتیگاه ارزنگان تیپا لکرن گربه جلانجی پشتین فازا و جارک هات شوتاندن 7 سال و 6 مهان گرتیگه هانده هات گرتن هات بردان گربه جلان دوج گرتیگه بای بورتی پامه هات بردان لنافچه مردن سبینه به جوشک مزن هات پیشوازی کرن سیاست مدار گرتی گلتان کشاناک درونشتنا دوزا کوبانی دا آخوی گوت هون کینه کو هون من ددار زینن رونشتنا دوزا کوبانی لسالونا کامپوسا گرتیگاه سنجانه تدیتن سیاست مدارین گرتی بریا پرگالا دنگو دیمن سگ بی سی تولید بن هفسروکن گشتی دم پارتی ترای حتیموالاره و تنجر باکر هان هروهان و نرینگلک ریخستنین حقوقی و سویجی لویدری آماده بون پاریزر جهان آیدن باکشاند کو جبو یلتان کشانک هنو چین آجانس آن فکرنه هنجه دول دوسته هات نزده کرن و گود دوی تقاز بیلی کولین کرن بیکا ابنو چه براپورا لپرسینه و گری داینه یا نام هر وها گوت ام دخوازن ج مجلس به پرسین کاجبر 8 نوچین آن فین دوسته هاتن زده کرن درباره موکیل آمده فزکی هاتی آمده کرن آن گلتان کشانا کو جگرتیگه کاندرا تبر رونشتنه بو باکشان سر دوزه و سه مجارن سرکه و گوت یک پرسکریکا کرده یا دویمین جی پرسکریکا آزادیا جنه یا دویر و شدت کشن آزادیا جنه کرنه مجار سوج یا سیمین جی افدوز آرماج دکه کو سیاست دموکراتیک جهولی راک گلتان گوت تو خباتك من اكو از نكربم بپاريزم تنايا يعني تشتكي كو هون نزانن تنايا بزانه بونجي هون ويبن فكرني بردوام دكن جبوكو ام نبن عليغري فانكريار حقوقي ام دجبريه خواتين الزمان از وردكم از باورناكم كو هون در زاندنه قادرانه بيگبينن هون وكي هيتك تايبت هاتنا وظيفه دار كرن و اويك اشكره خيادك شهیده که شورش جنجیان آزادی لبوکانی هات ببیرانین دوهل باجار بوکانی روشلات کردستان جوانی بناوی هجار مام خسروی کود دما شورش جنجیان آزادی ده لبوکانی جالی هزین ایرانی و هات بو قتل کرن جالی مالبات و حوالین خواه هات بیرانین هجار مام خسراوی ده مجدارا سال 2022 آنده دخوا پیشاندانین جبو پشکریا شورش ده جالی هزین ایرانی و هات بو قتل کرن
لبرلین زده 10,000 کس تبله بیرانینا روزا لوکسمبورگ بون پلیس ایریشوان کر. لبرلین پایتخت آلمانیا به بونیا سالوگرا مرنا دامترینرین پارتیا کمونیست آلمانیا روزا لوکسمبورگ و کار لیبخ نخ کود 15,1914 ده هاتبون قتل کرن چراکیا بیرانین پیکات زده 10,000 کس تبله بون. نگور نچیا مالپران نچیان آدی یونک ولت ده بیرانینا بدرشمن بجی فلسطین هاتن برس کرنده کسین دیار کرن به فلسطین را دنوا پشکری دنه راسی مداخله پولیسان هاتن پشتی کو یک جه شارکوان فلسطینی درشما جه جم حتی بحره فلسطینک آزاد آلمانیای قدخیا برس کر پولیسان اف چالاگر بن چاف کر پولیسان ده پفچونه ده 16 چالاگرین بریندار کرن و دیار کرن کوش بر ایریشی پولیسان جی کرنه 21 پولیشی بریندار بونه. نوچه داویل ریوی جبر باران زده هریکم 11 کس مرن پرانی لهرمین باکور ریو و لشهردارین در دورین لهرما متروپول رودان هازانین پرانی کسین مرنه ده انجام شمتینا آخی خنقین آنجی جیرانی ده پیکاتنه هاتراگاه هادن کو جنک جی اوندای ده 24 ساعتین داویده لهند ورین باجیر کو روشاورته لحاتی ایلان کرن بگشتی 200 میلیمتر باران باریای اف مقدار جیا کو د تواهی مها چلدته هیوی کرن زدتره لهن نقطهین کولانین سرکین لباجر آفگیشته کو کاپورتاین و سایتان کولان تواهی شوی گرتیما کما آگر کجی یا ریو دیار کرکوج بو خباتین رزگار کرن 200 پرسونل تبل آلیکاری بونه وزیر پیش فبرنا هرمی والدز گوز جی لسر ایکس داخویانی دا گوت لگوری فرمانا سروک لولا ام بسروک شارداریا ادواردو پاس رج بو گارانتیا دستگاه تام حکومت فدرال یا جبو نفوسا کجباران زیده بباندور بیه تفدگرن روژه اکشمی ادواردو پیتس جبو دخبات رزگار کرن دا آسنگی چنه به جیانوان نکه به خطری گلی هرمی هشار کر و رویتی نکر هشار کربو کو رویتی نکن نوندان توی یا شوپاندنا هشار کرنا کارساتین خوزایی جبر ریسکا گلکی زیده یا شمتینا عرض یا لحشت شردارین لایرت ریوی هشاری دا منوچه ساعت 14 پیشکش کرند خوشیدن بین رادیوی دنگی توی هاواتیا جارو من دستور للجهان بيدنقول جارو من دستور للجهان بيدنقول آور قيرين وفرياد قازم جلوما وصوتن آور قيرين وفرياد قازم جلوما وصوتن herkes mabud خوده kesgnet goç derde herkes mabud خوده kesgnet goç derde بستانهم ببین جنگا گلان کنورا بجدی بستانهم ببین جنگا گلان بگرن رفت و تفنگان بمشن سرکت قاران بگرن رفت و تفنگان بمشن سر نیاران کردستان بندامه رزگار بکن بندستان کردستان بندامه رزگار بکن بندستان راكن آل خوش راكن لسر مل خورتاكن راكن آل خوش راكن لسر مل كچاكن لسر رجا شهيدان برخدان خوش كشكن لسر رجا شهيدان برخدان خوش
git merkat bilin elinin tola salan tebe git merkat bilin elinin tola salan شرطة بتبون بابا بچا حرکت کرد آزاده کسی دا نگیریده و بخواه قرار داده جوید بترسه اما قواتی خالد سر با هر خطا که پیرانی مهه خود شهید مهنه از 23 سال انتخاب مجبور درخینه تنان در نقص رو میکنه ناجی کنه
ولاتم كردستان هوشن واري شورشاية أو سودار فداية هي برومة صلاية ولاتم كردستان شواري شورشاية أو سودار فداية هي برومة صلاية هردم بينو برخدان الميدان عقيداية لهم بر عثماني يا جنگ بازي زاغروساية هردم بينو برخدان الميدان عقيداية لهم بر عثماني يا جنگ بازي زاغروساية جنگ بازي زاغروساية هم بازي زاغروسانة لصب خابر ممرشونة هم بازي زاغروسانة لقاباشين زندورانة فوفاد لهنا يارا وقت جرباني رميانة فوفاد لهنا يارا وقت جرباني رميانة يني ويني ما روماني يجاني ما خبت يني ويني ان اللاج كنت مرة سباني برودن برايم برودن برودن چچم برودن برودن برايم برودن برودن چچم برودن جندرمه پلیس مپرسن سقیانه تیمرا مترسن جندرمه پلیس مپرسن سقیانه تیمرا مترسن تفین خود بگرده za خود دسته برودن برایم برودن برودن آپم برودن برودن دزایم برودن برودن چکم برودن ناویم صابری باگوک ناویم جوهر یحیی دومان گردین نسبین هاتم دنیای سال 1993 لآلمانیا تبلی رخصتنی بوم هرم گوزلی ماما گرانی ایالت مردینیه باگو کر بوران خطنگا بار از مام هاتنا منی پروردهش سازی هزی تایبت چی بو دوی پرورده ده آلی گوهرتنا ذهنیت ده خباتک هات شکرن یعنی پروردهش بو ما تیزانیم یعنی جی خواه گوهرتنه و خوانیو کرنه تایبت پارازنامین ربراپو مانیفستو آزادیه بمرا ذهنیت کینو بنگهوی آواکر هم دیروکا گردون مروواهی پیوشی گردای راستیا گلی کرد تکوشینا گو حیانها ام ددن وک شخص ام پیوسته چاو تبلیبن چه انجام درخن ایش بو آواکرنا جواکه کی نو انشا کرنا مدرنیتا دموکراتیک ده بر پرسیاری مچنه سروی اساسی کربونه کات شکرن از آلی خواه وکارن و بیجم وقتا
مانیفست آزادی برای تایبت سوسیولوژی آزادی برای نویسند اجمالا کرد و دیسا پرتو کندنجی جبو من بخوا وک بنگه نوبونه که بون مراقه که پرمازنجی هبو یعنی مرو کاره و بیجه حیا مرو ذهنیتانو پارادیگمانو فهم نکه انسان نکاره ببه خود جیانه که راست شی هاتن نامی پرورده جی پشنیاران مچه بو سر و اساسی هاتن و اتکارم و بیجم و پرورده ده راستی او دید مهیزه که پرمازنجی گرد نزیکاتیه می بره صاحی پراتیک ده آلی جیانی ده آلی ریخستنی ده لشکری ده گشتی هم بهتر ما کاری معنا بدن کم کرتیه ما چبون یعنی ما کاری به هم باشتر چه بکن یانجی آلی ذهنی ده پرسکری که گو یانجی آلی دیسا جیانی ده پرسکری گو در بکتن صدمه خواهد چی بون اصلا ما هین زلالتر مدید یعنی مرو کاری بیجه ما بخواب تحلیل کرد تنی جواکنه ده شخص خواهد مرو کاری بیجه بلکه گوهرتن ذهنی در بکره چنابه ده مرو کاری بیجه یعنی بنگه هاتا واکرن وک چاوکی جدا چاوکی نو جاردین مروواهی جیان نیراندن تکوشین نیراندن درکت پیش اف زانبون اف ذهنیت رحکی افدانه هی خورتر ده آوا کرن از کارم و بیجم گو اف پارادیگمانو شخصی خود بدن آوا کرن و بگاربن ناف گل کرد و همیم رو پیش بخن و آزادیا گلانجی پیش بکره تایبت سید گل کرد روشلاتا ناوین دوی ملیده مروخ بر پرسیار جید بینی السر و اساسی خبات اینها شونده گو ام تولی ببن امی تولی ببن برحکی خورد به هر ملیده سر اساس بگیجی سرکفتنه هم بر کابیتالیسم مدرنیته گو ام بن بخن برواجی کرنا و سیستمی گود د شخصان دا انسانان دا گشتی دای چکرن سری دا اند شخصی خود گاربن وینا شحول رابکن اما خودی تکوشینه که پرمازن بن سری دا هم برخواه و هم بر کابیتالیست مدرنیته از کارم وینا بیجم نهاشون دا جی تولیبونا می آخاباته و سر و اساسی بی و پیوجی گره دای دما استراتژیک چارمین ده بو ام بکاربن ببن خودی میسیونه که امی بو بر پرسیارتی خود پیک جیبینن هر ملیده امی خود حولی بکن ام دکارن و سوزا خواهی دوباره بکن مالباتا گو از لیمازن بون مالباتا که بهتر تأثیر دین سر هبو مالباتا که ام بیجن فرودال بو aslında malbata ki bergo baf der bajarın cida karkir ve karker amci cida bajar amazım yani ali şekil gertene de bajarın ve Nisebin Ahmet Keban Cecur ve Cürman malbat derdora malbat valla Pariz'e malbat ana bu kadar ki perdeden aldığını ama tesirdi bu tesiri ki mazın valla Pariz'ye bu şu adama çeteti peşket vakte gotun bugün valla bu valla kirin yani bavık embejim bavık ema gün valla bugün edin çete derketin metropolan Diysem behter bajarın Ahmet İstanbul mezundu. Diysa yani lülegarine kime ser Kurdi tihav yani Kurdu Kurdistan yani bejin lekoline kime hav yani Merak'a ki hav da ezedetir.
جبرگو شرگو دهات مشاندن جی هم سر ما تاثیر دکر پیوجی گریدای او مراقا دیروگا کردستان و بهتر قتلیامن و سرگلی که تادگو مشاندن راستی سر ما تاثیری که پرمازن چه دکر پیوجی گریدای سالانو تو دو درکتنامه Avrupa çevi aslında karın ve bejim her izleden askernam harekata PKK vur çevi hem xwandina pirtûkên rêberapu hinek noktaya gon alî düşüncede kêm mabûn ew jî temam bûn li ser vê esasî jî sala 1930 gihaştin biryara got tevlî bibin yani askerina rêberapu tabi ji bo me hinekî cuda bû yani hem tarzê tekoşînê Dîsa dîroka partiyê pirtûkê got hebûn mitxwandin rastî ser me pir bandor dikir ser vê esasê işte dawiya 1930 tevlî bûn demekî perwerde min dît şûn de bihara 1904 derbasbûna min saha serokatî çêbû li wir tabii şansekî me pir mezin çêbû em rêberapo bibînin li wir perwerde rêberapo مادید قاسی سیمهان طبعا اوج بوم ما هیزکی پرمازن باز کارم و بیجیمش حیان هاجی سر مشامه تحصیل کی خوی پرمازن هیا بری هاتش عالی معنوی ده پایوره در باسپونا مای عائلتا مردینی چه بو ساهم باکور بگرانی عائلتا مردینی حرمین وک باگو کربوران بیسا گابارنا Sayın Başurci Grani Kandil, Xenere, Xakurk, Zapeman. Naha ser esas ego em biçin botane em amadekariye dikin. Yani eskarım ve bejim Ali beri her tişti Ali Mirdozi de دیس علی عسکری ده علی سیاسی ده آستکی گو امگهاشنی باوریا مهی گو ام بکاربن ارکین گو سر ملی من ام بکاربن ببین برسب اجبر پارادیگما گو ریبراپو پیشخست yani مرو کار بیجی گو aslında şahsiyeteki nu bimere avvakir به تایبەت پارازنامە دەستپێکی ئاهیمێ و ڤرڤە دیسا پاراستنا gelekî و endayî paraznamen êrê berap û her çar paraznamen gohatin taybet sosyoloji azadî aslında insan çavatê guhertin zihniyet çavatê guhertin berê berap û guhertina zihniyet yani şoreşa vicdani zihni aslında merot kare beji ev guhartin çavat bini mero histiki nav sala da nav deme de serokati aslında zihniyet ameci guhart vaskarım ve bejim vek hareket şi vek her kadroji ve dema der basbuyi de heyzeki permazın girt beri çözümlemin nerxandın rêberapu sahim bakur vaktan vandera pir dihatin wek her tiştî me digo rêberapu rast dibêjî û me vî rengî me digo em destêgirin halbuki tam tersî hebû me yani rêberapu me digo rast bêjî me pratik encam pir wê der nediket ama piştî paraznamen me fêm kir ki aslında وقت dibêjin avavêkan yê ji ku derêtê hên bêhtir me dît yani rêberapo dixwast çi bêjê dixwazê vê tekoşînê ça bide meşandin bi me re çi bide fêmkirin aslında bi va paraznamên got me ser perwerde dîtin de pir kurahî ez karim bêjin me encamên pir mezin girtin û ev hêzekî pir mezin pir xurt dê mero شخوا دمن بوری ده هنک خباتن پرورده ده امان آوا دنو و آوا کرنا پککی مکتب انشای ده مجی کرد tabi ور شانس کی مگوک حوال بیان حوال مداجی مناس کرد
او بوما عالی معنوی دجی هم عالی زانستی دجی بنگه که مازن دعوا کرن دیسا ام داوی اکادمیا آلش کری محسوم قرق مازدا ما پرورده دید سربه اساسی جی چونامای باکور ریخستن بلی کر tabi yani çuna botane bome vataya xwa pir judatere şwa wek pevajiyê ki vedemê pevajiyê ki wek hereketa me ev sala pêşiya me wek hereketa finalê binav kiriye nav xebatekî pratikekî bir rengî de cî girtin berê her tiştî ji bo me şansekî pir mezin e برای هر تشمی بخوازه بنگو همی هزا خواه دوی پراتیکه ده بکار بینن هر چی قاسی تجربه این سالان باکور هبیجی گرلاتی هبیجی ام دزانن که تکوشین تم پیش داده چه او خوانودی که دیسا دجمن جی خوانودی که یعنی وک تگوتن گرلاتی که پروفسیونل دمتی خواستن گرلاتی که مدرن تخواستن اما بخوازبن گور نوبونین گو ناف حرکت ده نوف آوا کرنا هپگه ده تایبت بو ام پراتیک ده وینا پیش بخن و بکاربن بگیجن انجامی مرحله چرمین استراتژیک ده شر گل ایش ورشکری پیش خستن بر پرسیاری می اساسی نه طبی راستیه که یعنی ارکی خوا پیکانین برای هر تشتی بر پرسیاری که شورشگریه اما به ویگردایی جی اف پیکانین اف ارک پیکانین زحمتی خوا جی پرن و تکوشینامج اف دای نشاندان پراتیکین بوری چی کارده به بلا به زحمتی خوا چی قاضیده بن سرکفتنی خوا جی قاضیده نه دوی دما پیشیامه ده جی یعنی و برپرسیارتیه که پرمازن و زحمتیه بلکه پرمازن جی ورن جیان کرن اما باوریان مب سرکفتن حیات داوی هیا شوه کنامه بوتانه سر اساس سرکفتن دست بستنه به سرکفتن امی خباته که پراتیکه که امی قبول نکن شوه پشتی 12 سالان هنجی ره براپو نافچار دیواران ده که جیان دیگه جبو ما يعني مجارك وري قبول كرن نينا يعني وك ايدي تيغوتن گلما تند بيجي ايدي صورا معنا ما راستي aslında bir rengiye ايدي صورا معنا ما بري هر تشتيج بو آزادية ره براپو ديس آزادية گل خو ام دست بخن شقا هزامه شقا زحمتی هبنجی اما بخوازبن وینا پیش بخن و حیا داویجی بو گاشتنا سرکفتنی اما همی هزا خواب کار بینن ورده تنه هزا خوانه بر پرسیارین گوته خواستن چی بن چد بی بلا به ظروف چد بن بلا بن مطلقا می سرکفتنی اساس بگیرن در وی سکنه کی ام بری هاتش بو خوامی قبول نکن آلیدن yani çunamay botanı bir behter harama gabar tabi gabar diroga takoşinamay açıkları da rol ki koy per green heye cihe despeki fişeka yakem ali havale agit de cihe guhati taqamdın pazde tabaqe benga ve pazde tabaqe ver hati despekirin ولور پیل به پیل بوتان و همی کردستانی هاتی بلاف کرن دیسا هر جاره کی گل امختا دیرو که شرم بندرن روله کی هرم آگا بار تایبت نبوتانی ده تم روله کی پیشنگ بویه حیان هاجی بیرنگیه کی امختا دجمن جیدیرن هر ایزیده گو گرانی ده سر گابار یعنی هم آلی geldi hem ali disa sergeriyle genel tekoşiname bergorole ki koy esası heye dijminci her izede erişi koy serga vardı ki aliye dinci tabi gabar ali manevi de xwedî binir xekî mazine
yani en aslında gabar kiri gabar به صدان شهیدین قهرمانن دی سری ده فرماندار مازن حوال عقید لور شهید کرد دیسا ام بیجن حوال اردال شهید اردال کده که خوی پرمازن گابار هیان دیسا حوال شهید عادل شهید گلبهار شهید سلاف وی قاعده گلک روی که مازن لیستن طبعی دیسا حوالنگو مناس کردن گابار گوناوی و گاواری و بو بنیه گلک حوال هنه جوانا سری ده شهید زرهلدان شهید قهرمان شهید هرگول شهید بدران دیسا شهید آیدن اندامیش دیسا حوالی گندال باز وبدهان اولندن aslında gabarede bxuyna xwe dîrok nivîsandin yani çûna me gabar aslında hindekî jî got em bikaribin bibin layıqê wan hevalan eger em bikaribin dirêka wan hevalan de bimeşin bo me en serbilindayiyekî wê mezin bê ji ber got dikarim bêjim yani dihan heta bi sadan şehîdên gul gabar hatin jiyan kirin gelek heval me bi hev re tekoşîn meşan serve esasê jî em berê xwe didin gabar got em ê sozê didin got em bîrayîna wan hevala layık bibin derveyê me tiştekî dî qebûl nekin tabi aliyedin oxtate gotin PKK çiye yan jî çi tê bîra me ro aslında PKK berê her tiştî jiyanekî nû ye yani aslında gelek heval oxta tê pirstikin işte tevlî hatina dinyayê wek tevlîbûna PKK din nîşandan ev rastiyeke yani aslında PKK rastiya me meda nas kirin şahsiyeta me aslında da guhartin ew şahsiyeta go alî dijminan ve hatiye ava kirin tabi tesirî xwe bi hezaran sala heye taybet ev not salê dayî asimilasyona gu ser gelê Kurd hatî meşandin wek ji qewmekî me şiyar bike û nû ve me bi rastiye me re bi kokê me re me bidê nas kirin tabi verde keda mazın yarı berapuye keda şehidane em jî wek yani her wek qadr wek hek militanekî PKK ev ji bom aslında wek şanseke yani tevlîbûna me PKK re aslında me ro kare bêjê me ro nûka dibe insan nûka bi nirxê mirovahî re naskirin çê dibe yani divî milî de şifa tevlîbûnê de jî herî zêde got ser me tesîr kiribû ji ev mijar bû yani heger hinek nirxên mirovatiyê hebinse û heger her ciwanekî Kurd ku ji xwe re bêje ez Kurdim gerek vêna ji xwe re hîs bike yani ez Kurdim naxwe ez ê ji bo gelê xwe ji bo welatê xwe de çi bikim tevlîbûna me de jî ev esas ser me tesîr kirî tevlîbûn û niha jî ev bîrengî ye yani aslında PKK wexta me ro nas dike êdî nikare vê jiyanê xwe bibe çünkü jiyanekî zelal e jiyanekî wilo şîlo ne zelal nîne yani yani çavakî tê gotin avekî şîlo tê de her tişt qerecî jî bê xuyatke ama ava zelal de yek tozek jî bê xuyatke aslında jiyana PKK bîrengî ye قريجينا خدنا قريجين كارنه تدا نكارن جيان بكن هاو قازلاله وك شير وك توزك تري سر شير خياتكي PKK'ci bir rengiye tabi emjnav cevak etin tesira sistema go emnav mazın buyi emtenna PKK'de txazın vena bu goherin na tüm nave tekoşine dene vaqta mero rastî bine tabi mero xwab xwad goherini xwara tekoşine ki mazın dide
شو وقتا مرو پاکی که ناس که دیده جیان که شو او حوالم قهرمان حوالتیت که شونده مرو شوی جیان یعنی حس کردن که چاوا یعنی مرو نکاری تعریف بکی یعنی مرو خودی جیان که گو عالی به هزاران شهید و هاتی آواگرن ام سر وی جیان که شو بر پرسیارتی گجمتی خواستن جهنه که او کاری گو ام دکن امش بو خان ناکن برای هر تشتیج بو شهیدی خواد کن یعنی بیرانین گوال حوالا هشتی ام خوازن وان بر پرسیاریه ام خواب مشیندی سا گلی خواش بگو ام آزاد بکن خودی بر پرسیاری بیرنگینه بو وی که یعنی مرد کاره بیجی بلکه یعنی هر چی قاضی زحمتی خواه هبن طایبت جیانا گریلا هاو قاضی جی خوشی خواه نه چونکه تی به خوشبون جیان که اول شهید آوارش تم افد گود ایگود سیستمان ده هنک لشکری بزوره دکن هم به عشق دکن بخواستک هم دکن یعنی جیانه که وی خوشتر ارتق یعنی جیان بیجن مرو بناف بکن معنی بکی هرالده زحمته یعنی بو جیانه پکه که هفالتیا پکه که مرو کاره وی بیشی یعنی هفالتیا پکه که مثلا جوا که ده بلکه هری نزیک خوشگو برا بیش مالبات تکیلی مالبات نه پکه که هفالتیه اما هفالتیا پکه که از کارم بیشن بلکه هزار قطعه جیش مالباتی خورترن یعنی او هفالتی تعریف کرنا ویجی بلکه پر آلیه که زحمت جیبه یعنی جبوه از کارم وی بیشن صوري خجي هاري جوري أوجة خاخني قاوي تاخين عذاب أمريكا زبي زوا كسرون على البرداري كانوا أشق بهدي بهوري قام قتل منكر زوري لبعد كرقل يموري كان ايش دور عاشي بوزي مالينا ده بباريزي باريسا فيكي فالا كسرنا ده هفالا مالا كني ايوات لي ايسي عروسي هفوري شفانا وان برنازي نازلي يجبر حلقو او حلقو نادا في موسكو يا شلفي تازي كستنا يا السوكا قرو جرا افان بوكا بوري خاچه گردن بموري ماري كچا عاشوري او كل الكاب شيريه شيريه نادا بروما يا بولي بوشمان ليتنا مالك الدان نجي جيرانك سوريان
Rımarıma azadiye tecnaba gelli ari her du destan rakın jor pejin beji azadi Rımarıma azadiye tecnaba gelli ari her du destan rakın jor pejin beji azadi Baykan desti khahne ke kez ya sor en ya ke teker sere govemen bililine hoş vake Baykan desti khahne ke kez ya sor en ya ke teker sere govemen bililine hoş vake Rımarıma azadiye tecnaba gelli ari her du destan rakın jor pejin beji azadi Rımarıma azadiye tecnaba gelli ari her du destan rakın jor pejin beji azadi ka evre reş biçerine büdenge xabhejine koletiye bişevkine azadiye beline ka evre reş biçerine büdenge xabhejine koletiye bişevkine azadiye beline أبدأ هم شغل وخوش من تماشاوان هجاين ستيرك تي في ام برنامه كدني ديروك نهايه بورانه او برنامه مي ویجاره تایبت بده درباره فرم جواکا کرد همان دمه د چمپیوناسی که تایبت مش بو کساتین کردا بکنم همیشی دزانن کو پر تایبت مندین جودا کردا هي میرو ویا گفتگو بکن گلو وان تایبت مندین کرداین کساتین کردا لکوتین دمش بس قسمنگی باش سپاستیکن از خوازم به پرسه دست بکم پر نزیکاتین دیروکی جبو جواکا کردستان ام بجنم دست بکی ویا و دست بکن جواکا کرد یعنی سیستم جواکا کرد شواز جواکا کرد چوا بویا از خوازم به گوتنه برز عبدالله وجران دست بکم دی گوتنه که خود د بیجه کی ریو رسم چه به او پیش روجا وی جواکی جی به وی رنگی به او به ام به وی رنگی و دست بکن بحثه کی شواز جواکا کرد بکن کر و گوتنه ریبرا پو گوتنه تفده تمام کن ریبرا پو ولد بجید تی گوتن کو ریو رسم چه به یعنی کفن شوب چه به پیش روجی اوه جواکا کو بنگه خواه شاش هات به لیکرن اگر سر راست کرنا حجتی که جیو دمی بیدن نکی لیگور نباره که خواه وی حلوشنه کی بجی دیرو کو جواکا کو راست نه هات به تعریف کرن جی وی تجاری بوینا چافکانیا تعلقه و پیخرتین که آنجی işte بحران بنال میدن کار بخواه رزگار بکن اف پناسه ریبرتی اگر ام نخواهدن حلوشنه که جیان بکن آنجی ام نخواهدن تحلیکین جدی به رو ببینن و دمی پیوست ام سر رسما جواکا کرد چند گوتنا این سر زمان یک جی تبایی برنامه مده دمی ام بگرن دست ای خلکین پیش مده جی پناسه که ام بکن روانجی در باستاره در کو ام هفته فهم بکن گر گوتنه
گوتنی ما پناسه منه یک بن اما تشتکی بیجن اون تشتکی فهم کن آنجی یک تشتکی بیجن اما تشتکی فهم کن جوه پیوست سر تیکا آنجی به هف کرنک و مانه ده هبه اینجا ما برنامه خود برده آنی بو سر زمان تیبتی کردستان سالین 6000 بری میلادی حتی 4000 سالی به وجهی که فرم کردان هین بهتر کف پیش و دیمه بگومان با که کرد نیگود اما هورینین مینک فرم هوریانون فرم که چیه؟ ما برای آن بسر زمان مروایی تقریبا نیسته او که پرزیده او که کلانا جیان کرنه پشترشتا گون چی کرنه پشتر عشیر چی کرنه عشیر آوا کرنه انجام احتیاجی کی پیدویی کی پشتر تیره نکریه işte konfederasyon چی کرنه به راجی او به وجه که ایدی جردین اتنیسیته ایدی چه دبه فرماکین رستن که ایروژینک در باستاره درد کفه گر ام یک وانا بگیرن استانه تو خواستم چرچه کری برا پوتین سر زمان para ve bek. Akşevaze penasek. Bele. Penasa بخوینم تشتی که ریبر اپوتین سر زمان اینه که تابلوی که الورم دبینن اف عشیرین کنفدراسیون کردان اف هنه کن بگومان اجماره که زیده عشیره بسته کن مثلا اوی زمانی کردی دا ام گوتنا بنامال دزانن بنامال یعنی مالبات بنامال بکی مالبات مستره مالبات افره دیدیم گرم دیرو که بگیرن فرم هری کهنار و ایروجی پرباندور کلانا کردی مرد بین تیره ریبرتی تیره و فرموله دکه دبی دندی که اساس آجواکیه ام دزانن خوازه آجواکی نیزیجی سدی نود حیشت جیانا خواه با یکین جو 25-30 کسی پیکاتیه و ام جوارا جواکا کلان دبیشن در باز کریه ام دکارن کلانی وی که شانه کوک آجواکی تعریف بکن جواکا کلان بپیوا جوارا ده توایی جواکین مالبات قبیله عشیر قوم و نتوایین پیکاتی دا وی که شوی که شانه جدا دبه هی هبون خواه دوام دک دروان دا و فرما خواه کلان چه در روش زمان اشارت آن داده چه جی در روش زمان سمبول آن دا لگوری تعریف مایا بنگین آخوازه جواکی او جواکا که اخلاقی و پولیتیکه بیگمان لجم کلان اخلاق و پولیتیکه که گله کی بسیطه مروف دکرد ببیجه اخلاق ifade خویا هری بهیز تدما جواکا کلان دا بیکانیه کلان اخلاق خو جدستایی کلان جهه بلابوی جهه هاتی بلاف کرن اونجا هاتی تنکرنه یعنی کلان ناک اخلاق خو بنده دکه اساسا هلوشه اخلاق چی بو تی چوجیان بکه yani ti çoğun beki ev avtay ahlakıya mesela dema خدا قلان çoğun کرنا yani ahlak havan esas çiye ti serxo berkesi natavine ti xo vek xo bmine ti vek xo jiyan beki demi tu vek xo nikar jiyan beki قلان helveşina yani çibiye balakab diro ki demi mezekin xorades nekna teslim nevn holi de rakirna yani ev mesela formaki peştatır ya ahlakiye ger rojayru am rovay mezedekin çıkas malbat ben benamal ben hatta işte tire de ben او قصد داگر کریل سروانده در باست ben erişt ben teslim ben ujiyan dikin yani kesati خو درد کفن kesati خو اساس vanda dikin herçend hendru خو hinek çıkabı parili vanda dikin ne kar bir jiyan dik mesela klani ki riverapo bastı ki avi ki sadin ud hiç jiyan amrovai ما برنامه خدا بس اوه کرد بو من گفت بو هومو ساپینس یعنی 3000 سال گر او فرما ور دست کردن گشتی دوه سادی نو دایشت جیانا مروایی و که کلانا در باست بیه اف تگک یعنی کلان فرما هری بچیک جواکا خوزایی لسر اساسی اخلاقا که و پولتقا که جیان دکه او اخلاق سر اساسی که ببایی خواه سری خواب هر کسی نتوینی مثل جواکا که هادا اساس هر کس و کهوه جواکا که هادا زاروک ای قلانینن نه مالباتینن مالبات و مانه دهین تونه مالباتا که پشت را پیش بکفه و که جنه آیتی ظلام دکه زاروک آیتی نکه دکه وی قلان دافتونه چیه یعنی فرمکی که زاروک آیتی اونن
بلکه هری خوش مره ها فرموله بکه هر کس جبو هر یک جبو هر کسی مثلا فرمولاسیونا جبو قلان بلکه مره بکه یا فتا بگمان جانا که پر استجور دا کومینالا هفپارا چما بلکه شرط و مرجوان ولی بون گروه که 20-25 کس لطبیعتا پر وحشتا جیان دکن حیوان هنن نکارن خواه خودان بکن دکو خواه خودان بکن گرک هر اندامی وی قلانی اینک تشتا بکن یک بچه برف بکه یعنی اینک گیا کم بکه تشتا کم که فکی کم که اخوازایی یک بچه نیچیره بکه یعنی هر کس محتاج هوا مثلا جیانا که چاو چیده که بر هر کس محتاج هوا و راستی جی خورا پیوان اخلاقی ایجیانی ای هفبش ای کومینال استا جوردا چیده که راستی جی یعنی مانه ده جیانا کلان هرچندی به روژه ایرو وکه بچک جی خویا بکه آنجا هرچندی ایرو وری باسیت جی خویا بکه لی چیه جیانا که استا جوردا هفده فکراندنه ولی بفکرم باشد من ایف کلان لکردستان ده بیگمان در و قلان چیه در و تیره سر تیره رو چیه قابله ها دیمن بس قابله بکن من ابها وارفام کرن بر هم لباشور ده هم لروجاوا ده آنجی جی که زمان عربی پیش ولی هم بیجن قابله سر عشیره لی مثلا لکرمانجا جورین ده مثلا باکور ده دیمی قابله ته گوتن اساسا بن عشیره ده یعنی که باوک ولی هم بیجن گوتن خواهی دیتر قابله گر مرو که باوک فهم بکن اینجا قابله چیه؟ یکیتی اکوش بو برهمداری و پاراستنی پیویس بیهیه تنی خواه ناس بری خوینی جواکا دندکی یا کومینالا مثلا ایرو جیل کردستان دا پر پیشه مثلا قابله مثلا جان دا اشیر ایل آنجی خیل لواز کتنه لی قابلتی پر پیشه و ربرا پوشی به فاکتره که گرینگ یا جانه جی پیناست که قابله بیگمان یعنی قابله مگوت دندکا جواکا کومینالا گر از دوام بکم شواز جیانا قابلیان نیزی کومینالتیه شواز جیانا یا قابله یک جه وان شوین جیانا جواکیه کتی دا جواکا اخلاقی و پولیتیک به هیز هیا قابله هر تم وقت دجمنین هری خدار این شهرستانیان کلاسیک بونه اوجی به خصلت جواکا اخلاقی و پولیتیک ده تکیل دارن یعنی دمی الورباسا شهرستان کلاسیک دیکن چیه عربی جرد به مدنیت چیه باجاره جی باجار دسته صنفه با گوتنگی دولته گوتنگی در خونمجیه کتخواریه وی ملیوا هیزین دستلاتار هری زیده چه هدف کرنه قابله هدف کرنه جبر که قابله فرمه که جیانا هبش کومیناله چاک ما بس قلانه کرد و جا فرمه که قلانه هین جورتره هین یعنی ملی اجمار دا مستره این مثلا قابله زوزو تست قابله جی تستیم نابن قابله جی تستیم نام گر بفکرن فرما جواکا قابلان گر خواب پاریزه جواکا اندیترن کاربان دور بکن میناک گر هون سیستم فئودال ده جیان بکن آنجا گر هون سیستم کاپیتالیسم مدرن ده جیان بکن سرویر کاربان دور بکن جبر که چند که وانی رسانه و با چند خوش اسرارن ایج بفکرن ام بس کردستان دکن مگوت اشیر 6000 سال تقریبا حتی 8000 سال دیچه ای مثلا فرمه که وها گرته به زوزو کس نکروا باندور بکن جبوه هر خواستنه کنگی خواستنه حلاندنه که جواکان دا پیش بکن قابله هدف کرنه اف قابله دوام بکن یک جه همان گرینگ این جواکیه مالبات دان در نواخواد دحوینه همان چند زمانی پارو دکن جواکا گند و جودکاری پیشکت تره جبو پاراستن و هلبرنی یکیتی جواکی نکو حوجهی بوان هیا دمو قلان و مالبات چاره سر کرنا پرسکریکن هلبرین و اولیکاری دا کم دمینن یعنی مالبات یعنی فرمی تنگ هجا دیتنه بر بشوی که قابله و وگورن یعنی وی مانه ده جایی بیشیم اف قابله به فرما که جواکا خوازایی آدندکیه وجوداتی ها بیجی هنه که ولی گر قلان ورده مالبات هی ورده مالبات هی مزنه مثلا قلان بفکرم 20-25 که تمام بس قابله دکن ایدی اف بسادان کان وار ifade بکن امکان بسادان ifade بکن چند قلان ایدی تیدانن چما قلان ایدی مثلا دمیم بر با پیوجونه ولتک ایدی تیره ناکی بفکرن ما گوته بو بر به 10,000 سال بری میلادی ایدی جو هی هوایی هی رید دکی هنگ تشتین دی ترپیش بکفن هنگ جدا مثلا گنم مینک
خوازایی پیش تکف جای خوازایی پیش تکف دا کو جیانا کیم پیش تر با فرینن هین بهتر قوت لازم دکه هین قوت بهتر لازم دکه اف حوجه دبینین کی چه بکن ورن بحف yani beri veli bir beri khuyun ne esas bir ha mesela Kürdistan'da demi basa kabile dikim betir khu aynı bavike khuyuna beri ne vali bir evci forma ki per esasa li formal Kürdan'da him peştatır esas onji tezanin aşira onji yine gelen khil dibejin yine gelen Bakur'da dibejin el artık el khil aşir aşirat evciye forma ki per esas al Kürdistan'da ve ki federasyona kabilana civaka leşkeri u politike hşmendi u rexistna hevbeş tede esasa باوای که وکی فدراسیون کومین قابلیان هی بهتر گرینگن هبونا خواه به گرانی لهمبری اریشن شارستانیین کولدار مدست خستنه جبوت نبونا و پیدویه به برخوادان ریخستن عشیره در خستی ولی افاسنت هیچ جی فرمین کو هر زده بانداروی دی کردستانش ده عشیره پر زده چما مثلا اف ایدی مثلا بفکرن دمیل بس شارستانی دیکن اون ها فهم بکن 3000 سال بر میلاد ما برنامه خو برای میناک پس انکیدو کریبو فرمین چنن فرمکی که اریش چه دبن قابله ایدی تیره ناکن و سروی او قابله چه دکن او قابله هین خو مستر دکن اف دب فرما خیل آنج ایل آنج عشیر اجمارا کزیده yani ama آگرینگ لورده چیه جاکتی فرما اخلاقی پولیتیکه ها فرق خوابا ای قابله چی بو هیزک پاراستنه از نویج بخون هیزک پاراستنه هیزکا که لهمبر هیزین کولدار کار برخواب بده مثلا شوی که جواکیه ریخستنه ویا اسکری پولیتیک لست بکتی هیزکی پولیتیک ارتش خبره یکی ریخستنه و زینی بنگی ویا چافکانی بنگین چانده نتوانه به نوع کومین اشیر و قابلیان در روح کومین به هیزه رهمانن اواکر و کاراکتر نتویه یعنی اف بنگی که وکی نتوای جزات عواده که ها بفکرن گور وی اوی عشیرت خیل آنجی ایل قبیلیان پر پیشتاتر مستر مثل ایرو کردستان هنک عشیر هن بحث 100,000 تین بناف کرن پر مزنن ایدمی خوابه که اوقات مزن نبونه اما انجام دا پدیوی وی به چی بیه چی ما درکیتنه yani یک سدمه وی اوه اریشنن erişin dışvar şey buna derva ve ki ma Gilgamesh tedid befekrin ev eriş tekin da ku zap tekin mesela Gilgamesh da bas avdek biçi dara bin ama ev erişin ve ki Gilgamesh ne tanış bu dara çuna mesela befekrin le çola arabanda bajara çedekin bu bajara çekin dest lazım kuvvet lazım yani kola lazım tiçin eriş tekin kola tin civaka ve ki magut qabile jandaki dibini terenakin سروی یکیتی خواهد دکن خواهم مزن دکن داکو نبم کوله مثلا وی مانه دا عشیرت چی چاک ما بسد قابله کر عشیرت چی فرمه که چند خواه رسن پر جدی جیان دکه گر عشیرت که فرمه خواه ها جیان بکر زوزو نکارن به حالین بفکرن یکی که به فرمه عشیره خواه جیان دکه چند دکی خواه بفکرن زمانی خواه بفکرن کساتی که خواه اردنگاری که خواه yani ki hundrevi formada jam bike zuzu kesmi kar bahal balaka bende mesela az pişravar misarvi yani herkes servi yeke ger iru kurt serpiyan mana yek avaxa aşiretin çima emna diruka kursani qaştıkın beşi peşeme ama bibinin çıkas ser Kurdistan'da dagir keriye be fikrin ava Gilgamesh akıma ifade kiri 3000 sal beri milade yani 3000 sal vrda erişin dışvar ser erdnigariya Kurdistan yani ser civaka Kurt yani minak işte ev yek bu mili zamanın Gilgamesh ve şunda işte Sümerin nem dibinin ve şunda em Akkadiya dibinin ve şunda işte Hammurabi hem dibinin yani Asuriya dibinin ve şunda hezin ditiren em dibinin ama verin Fars'a bibinin ama verin Yunaniya bibinin dahan hez her eriş kirne erişin her dijvar işte deme Osmanlı'dan o erişi her dijvar ipiş Osmanlı itaat terekinin bir Kemalizmenin o ev beguman saçar parça Kurdistan he ve Suriye ve Irak'ta Basyanın le İrancı rejim şaha erişi Kurdan kirne
ده كش بكن اندري نتا دولة خدا وبحلينا يعني بكن شو بكن فارس بكن ترك بكن عرب ولا عم بفكر ليك جيرو لبرخداني ليس نفر جرجع عشير بنا يعني وی معنی ده چما مثلا رخمك اوقات اريشتي بنا چما سرپيا مانا پلتفرم عشيره ایجا اف هلیشتکی هی آنج هشتکی چه ببه کرد سرپیا بسکن مگوته گلک دیروگناس آنج سیاست مدار بیشن یک هلیشتکی کرد جام بکن رخم اوقات اریشا یک چنن یک اواشیرن هناك بده بیشن ملک خودی ترجیه یک جهاتی گوتنه ام سرب پشترا نقاش بکن یک جهاتی گوتنه گر اگر ایرو کرد پارچه پارچانن هر مالبات وک ناونده که هر مالبات خو اساس دگره یعنی کرد نابن یکی که کردان پیش نان کفی افجی جوری خود سپیره اشیره هناك بین yani çava nakokya mazın anji paradoksa mazın akırdan aşire hem heliştne serpiya bimenin seri xor nata jam bikin nahalin ama milletler daji parça jam bikin hem varın servi yani du ali bandorevi ser diroka kurda çebi perde de ya forma giditer konfederasyona abli لبا کردن که ما گوتن نه بیشتر شهید هلمت جو konfederasyon گوتن هوس کارتینه بله دستورانی دا هوس پرانی هوس کارتینه اما هنا کافلین باشور من دیتنه دبین هوس نه konfederasyona هوس لعشیره بچکتره هنا قولی کارتینه اما شهید هلمت وکی konfederasyon هوس کارتینه هوس چیه یکیتیا فره آکل هم بری اریشان با ارمانجا خواب پاراستن پیکواتیه ریخستان لشکری و پولیتیکه ام دکارم با اوای که هری برفره konfederasyon ویسا پناسه بکن جا اوای سیاسی پرنگیرا تی گوتن که جو یک کرتنا گلک اوایین زیدتری دودیان که خودی چوانین جدانه پیکتی یعنی این کم دو اشیر بفکرن وارن باف هر اونیته که سر بخواه هر هندری خود سر بخوانن دمی یک جد بین هندری خود سر بخوان konfederasyon جی اوه دم او اونیتین سر بخواش بو ارمانجن هف پار او به لی هف کرن دلدار هف دگرن پیکتی لور وک چاور نکاره بحث اونیته که تنه بکرن ده چوانی دا اونیته بوینا نکاره دودیان در باز بکر جنه گنگازه ایدی اوایی که پرنگی هف گرتن ناب سدما وندا بوینا ناسنامین تایبت اف دخوازم یاج بجم اف فرم یک جی فرم براستی ربر اوجران هم پر تایبتی دیده هم جی پر د پجرینه ویاجی جبو گشتی هاتنا گل هف پرنگا ناج مثلا ربرا پوچه دی بیجه دی بیام گره konfederasyon رجلات ناوین چکین konfederasyon جیان چکین هم گشتی بوینک لی اندی و گشتی بین هر کس رنگ خواب تابلوی که پر برنگ لبنه تو رنگ وندانه بن وندانه بن مثلا جبو کردان چوا دما میجار دبه konfederasyon اشیران آنجی konfederasyon اشیران پناسک ویساج ممکنه یک کرتنا گلک اوایین قبیله و اشیران اکو د سری دا لدیجی اریشن در و بارمانجا پاراستنه پیکتین من مثلا بس اشیره کریا اریش چیدم فرمک اشیره پیشتی که konfederasyon جی ایجا اف تیبتی ایجا پیواجیا تی گوتن که پیواجیا کولهداری مثلا هیزم یک اشوریان ولی مثلا امپراتوری اشوریه چه دبه وحشت که مازن پیکتینن اشیر تیری نکن و جره دهان اشیر جاران مثلا دهان اشیرت هین زیادتر خواده که یک konfederasyon که وقتی که میناک لبیت کسی هم زانن هین حضر حیثات ده هندری اشیره که ده هفته شش هندری konfederasyon که هفته شش میناک اشیرتن یعنی اوقات فرمک مازن هیزه اف هیزه که و اف کنه هم برخوادانی که حتی حالا جاران نتنه بشکی کردستان ده لچن بشه میناک اردلان سوران بابان işte بوتان همی هاتنه گل هف لهف کرنی که نفر جارا دیرو که ده مویاجی دی بینه اما işte اما و بیجم هیویامنا و هون شاش فامنا که مثلا اف مذکرنا هیزن دستلاتاره مثلا اون کردستان دکن پارچه نه مگو بشی کردستانی لی پارچه زیدتر بشیم براستی یک دقیقه بری بش نبونه مثلا اف نزیک بونه اف بنن نیتا که خراب تی کرنه ام پر والده کنه بفکرن نه اون دزان کردستان پارچه کریه حشمندی پارچه کرنه جبوه مثلا جافین سوران املی سلیمانی جافین ملی رجلات یعنی بنارن پارچه کنه بری توش تشک ولی تونه اف داگر کرا کنه بری زاد کردستان یکه یعنی اف مخابن ام پر والده فکرن مخابن ام پر والده فکرن جافه ل باشوری ولاتی مجیه ل رجلاتی باشوری ولاتی مه و ام بیجن هناك باکوری رجلاتی مه جهنم افهمی یکن کردستان یکه من گوتو با پیشاوی مزن قاضی محمد کن یک
زیده یک زیده یک زیده لکردستان ناک چار یک کردستان بر یک خلک کری چاره اما دقت کن چقدر سرما باندورده که او که یعنی او بگو مواله مثلا جاف پر مزنن آنجی مثلا اینه که کنفدراسیون اتمیه پر مزنن سینه ملی پر مزنن و جهندری خود دهان فرمین دیتر یا چه دهوینن دیگه که دیتر آگرینگ چیه اتنیسیته گفتن اتنیسیته جی د فرهنگ سوسیولوژی د وهات پناسه کرن شورش چاندی جبو اتنیسیته شرط هبونه بی و شورشی کلان نکار به درباز کرن جواکا کلان جی نکار مالباتا مزن درباز بکن جبروی جی نکار زمانه کی برفره ساز بکن پیشکتنا زمان هلبرینی پیشکتنا هلبرینی جی جواک بوینه دا پیش تخه جاری که پیشکتنا زمان هلبرینی پیشکتنا هلبرینی جی جواک بوینه پیش تخه اتنیسیته یک کرتنا قابلیانا کو به شورش چاندی درباز جیانا خواجی آگوند بونه جواک بوینه درخستنا مرحله که جور و یکیتی زمان و چانده آوا کرنه و گوتنا گیتر دمی ام باسا اتنیسیته بکن ببین گل ایدی اتنیس بفکرن دمی هرمی که دا او اشیر قابله işte کلان قابله تیره یعنی بشترن بین اشیر خیل آنج ایل آنج کنفدراسیون ایدی بانا گشتی چاندک ولی پیش خستن که ملی زمان دا و ملی هلبرنا دا نزیکی هون آنجی فرمک ولی پیش خستن که بر و هفته چن بر و یک بوینه که دچن افده بچه اتنیسیت آنجی گل یعنی میگم مثلا گل بوینا کردان هند دما هوریان داره مثلا او انکیم 3000 سال بری میلاده یعنی میگم او پرگرینگ تبه او نجی چند اون پناسنن اف گرینگن جبرکو ام دمی داخل هفته فهمدکن اجازه خواستم اینک تشتا بیشم بله اینها از دخوازم برای کم در باسی بنو جبو مجاره یعنی ام وقتی اکی باستریک تی بیشم دخواز علی موریم که جبو مجاره بشلی ام چه پناسه دیکن یعنی کردستانیه که ام یادا یعنی نت سموت گوتنین مهنه کردستانیه که ام ناکن تو یعنی ناکن پارچه‌جی وق قاضی پیشوا گوتی یکه لبله وق بش یعنی ام چه دیکن نبش مینا پارچه کردن دیار کردن بشن جغرافیایی بی باکور باشه روش جغرافی دا پارچه مرچه تنن اف برک نا کردستان داگر کرنم مرا بشه تونه ها بفکرن تو تقول تونه همی تو سنور تو نف سنور همی سنور نونن سنور نورن هنگ جوان 100 سال بری چیکنه کردستان سنور نورتون نهاج دقت کن با روجاوا د بین سر خط بن خط خلکی چیکنه خط به چیکن تو خط مته متون ام یک جواکما یک فرم یک مثلا یک ارکولوژی که او روجا من خواند آنجا گدار کرد چه دگوت ملی زمان دا به 1000 سال جاره کی دا مثلا فکرم اون زمانه که داخون هورا بفکرم زمانی من بدیک اما هون ل هرما سنی جان دکن از ملی رها جان دکم مسافه که وی ارکولوژی چه دگوت مثلا یعنی خازایی 1000 سالی دا صدی 15 گوتن دوگاه مثلا فکر مون بیدریم بر مسافه که زمان یک چند یک جبه 1000 سالی دا افده بچه صدی 15 گوتنی و دوگاه و جبه 2000 سال صدی 30 بو 3000 سال وارد که صدی 45 صدی 50 بو صدی 50 دی فهم کردن زحمت به بنابراین کردستان دا من بس زاراوا کرد اف زاراوا نه که کوکیه که یعنی چند هوری چند تلخلاف چند آریانیک چند شورش گند چند نئولیتیک چند امبیجن چاندی او همی یک چنده از به همی گشتی که فرم هوریا دست گیرم همی فرم هوریا اما بکن مسافه کردستان مذهبکن ایجی جغرافیا کردستان ما تعریف وی خوشک بوینه وکر بگم اما اوقاس چه مزنن که دمی زفستان دکف نابر هاتن چون دبه پرسکریک داوی اوقاس اریش در کردستان چه بونه داغیر کردن حد دور خستنه او هیلیشته که او مسافه هیلیشته که چه به işte zararın juda peş bikef. Yani çava یک کوکه به دمیرا مثلا میگوت او ارکولوگ تو 1000 سال جاره کی یعنی 1000 تقریبا 1000 سال ده یعنی ام نگرند است 1000 سالی دا صدی 15 گوتن ورن گوهرتن یعنی میلیوا yani ev xazayı peşte kefe. Kastama çi bu? Kurdistan parça kirinine, beşeknine, perçenine. Min bernamede çanca rani serdim. Em gerek bu çaviro mezenek. گر بچه ویرو هم مزه کن دولت مشروعه بچه ویرو هم مزه بکن کردستان چهار پارچه هر یکی خالجی یکی ده اما دیروک نه ولی که 200 سال داویه ما دیروک او قصاله مثلا بنر امثال کدر دل دگنتینی چه ما 200 سال داویه اساس بگیرن 200 سال داوی نه ریالته که
ام هول ددن وی بگوهرن تکوشنه بدکن لی فرما کردان جواکا کردان هزاران سال منک مباس اوکر 6000 سال بری میلادی افته چواتون زانن 8000 سال ایجا پر بالکیش تاوی احتمال کفر مازن کلمه عرب ویملده مهین تر او تربن چون فرما اشیران احتمال ای سمیتیک این کم تر بده فرم اشیران ای سمیتیکان احتمال که 6000 سال میده ترجمه به مثلا دیمی هات من کردستانه ما بس کربو ما گفت دیمی او چند الو بهت پیش کت 4-5000 سال بری میلادی افتا دیگه 7000 سال دیمی هاتن وی دیری فرم اشیره پیره بلکی فرم وان ای اشیره ای عربان هین اوتره هین هین پیشتره ایکجی و هم بهتر خواه پاراستیه من استش تاکی بیشم مندزانن دنیا دا گله دیتر وکا کرده ها جرد بین بربری دی بیشن امازاگی زمانی وارا امازاگی دی بیشن امازگی دی بیشن ایجا افنال باکوری افریقا جان دکن لمصری هنن لیبیا هنن تونس هنن جزایر هنن لنيجيريا هنن مالي هنن قالك حري زيدات بتشتي قصتنا وحركس دش سروان لي او قالا وقصال هاتنا سروان چی بيه لي سربيان سدمي خود چيان زانن سدمي خوا عشيرته فرما عشيرته با فرما خوي عشيرته با گوتنك دتين چاند دمي از دبم عشير اون چاند پام بكن چاند در خدانا چاند پر بلندره چاند که رونشتی رسن زو حالاندن چینا که یعنی میلوا اگر قیاس وری کرن گشتی جهانیت بشیم از بس گشتی جهان دکم بک بربری و که کردان ببن و دقت کن اف جهاردی هم کرد فرما عشیره سرپیان هم جی بربری یعنی میلوا هم گرینگ دبینن ناجر تو خواستم هنک تشتی دیتر بیشم اگر اون اجازه بدن میناک ام چا بیشن مثلا تشتین عشیره من بس فكر مقابلنا فكره بوزيتيفيست يعني هشمندي ومنتاليتي بوزيتيفيست بقولت نك تتر ايه روجاواي عشيره بتشك تبين وكدي هوف تبينن او قلتنا باربار جارتي قلتن باربار تبينن يما فكره بوزيتيفيست تاني اور بيناكن مثلا دا اگر و قدر كرب ترامب چه قلت دقوت إيش ما بوقع قابل عشرانين ذات الحافظ النبارد أو كشافك بيشك تبينن خود ناف نفشنوی کرداش در ناف جوانا داجی افتشت پیشکتی و باندوری وی زانستا بوفیدکسنی هذا ورم سروي روجوا ما علاقة درناك روجوا دكن أما مثلا كرش دكن مثلا كرش عشرة فر بيشك تبينن باشتا تبينن أنتي ديمقراطيك تبينن فورما كي شوا حوف تبينن وهروا يعني فكرة بوزيتيفيست هذا فكرة بوزيتيفيست أري أو أوروبي كرنا مع فكرة بوزيتيفيست لا الرجلات نامين ده جبر بهذا أو أورينتاليزم تيجوتن قالك كاسين رجلات نامين إيك قاشو دجي أورينتاليزم أنا أما أساسا بشكل كيف جاندك مين أكاز برم سر عشرة مالجو بنا سكر أما هيدي عشرة ودي مبرن ورن رجيرو روح ميك أو قصد مثلا فودالی هاتی سره داگر کری هاتی سره هینه جا اسلاما چوت گوهرتن دروان دا چی کرنه هزار خرابی سر عشیره چی بونه ایروز کردستان دم عشیرته گوتن میناک دم عشیرته گوتن چی تی بیرامه فودالی تی بیرامه پرچکاندن جنت تی بیرامه خواب بگم کرن تی بیرامه چه زانمه گل اکتشتین دیتر از گاوی دیج ریز بکن دم عشیرته گوتن افنا تی بیرامه اما مثلا ام فيج بزن ايرو هنا كان مثلا العرب هنا اوترن مثلا هناك اولين كل روجاوات المديتن دبين فورما جواكا عشيرين اي عرب هين خبيت البارست منك كردستان عشير ما عشير رئيسك از وكيل بيجم مثلا كردستان دا فورما عشيره ايك نهاجي هي رغم اوقات خرابونه دمي عشير رئيس هرتش نكربك چما نكربك عشير رئيس بردف كي عشيره چه مثلا اجبوك بكم بيريار چه مثلا هياتك وين روسبيا هيات وين روسبي چه مثلا غير اباشير ببنوي قبيله هنن مثلا مزنين قبيله هنن وندا كيف ناف قبيله ندري قبيله جيروان بنامال هنن مزنين بنامال هنن نونرتي همي بنامال وقبيله هاي فكرن مالباتا جورويش ته بنامال جوروي قبيله هنن جبوك قبيله بيريار بك سير خونو كار بيريار بك مزنين قبيله هي برجاره روسبي نمرام بشن
اما او گرک نیرنی و مالا همیا بگیرن گر اف بروا عشیره چو گرک روسپی کمبن هیتا روسپیا هیتا روسپیا بیریار دگره پکی از پرسه که بکن دموکراسی چیه؟ دموکراسی به کرد مثلا اری گوتنا دموکراسی لگوتنا دموسقراطوس دی یعنی دستلاتاریه گلتی yani PYV ama demi İro am şirova beken hun çıkast yetki destelatari para va beken av qast be demokratik bagot nagditir eğer hun hammi yetkin hayin yani ek das wada hayin hun بدن gel av yekser be demokrasiye rast yani merciya biryar gırtını kidibe herkes de be mesela merciya biryar gırtını de gel verad bin demokrasiye rast و çıkast ev vakas mesela demin ek kesibi be ev anti demokratik de be çıkast ve para va beken belav beken yani ek biryar gırtını da zede ben vakas demokratik forma aşırı zaten bir şekliye رغم اوقات خرابنا نوع شكليه رغم خرابنا في شكليه بتشن كردستان ده روسبيان هيئه روسبيه بريارات كرت مثلا يعني مين انسان بريار ناقره او جيك يك انسان بريار دك بتشن لكولندك ناشرتن اما برنامج خو پر پیشتر وال سرم اب سیستم آغاتی نای کردای مثلا ایک لکردستان دا پر جاربک عشیر دست گرن آغانن آغا کی آغا فرما کی پشترا چی بیا لکردستان تونس 5 سال 2 سال عمر خو او گوتنیک دمی گوتن دوی در کت bir yardım zagon bu kanun اب آغاتی اما عشیر نوالی yani میملو مثلا عشیر اوی خوانن بیوانی خو اخلاقی پولیتیکانن بیوانی مرجین خو بیریار گرتنه هنن مرجین ونی بیریار گرتنه هنن yani ev biryarına hami dibçe dibe forma ki demokratik منور بیرما دمما برنامه خو برسل گلگامش آخفی چه بودی بالا قبل رغمك ایدی گلگامش تا چیه دستلاتاریه قرالتیه جبوک قرالی کی خو درکن روسپی هات روسپیه وقتی ما چه گفت ما گفت جی جنین که خباتین اشکار دکن و یکی دایکو مزن آنو yani ev forma ki jibok qaralı ki derken se mercin esası yani ev forma ki çide be ne ki demokrasiye kamda Paris'in av rasta am demokrasi ne Paris'in am demokrasi rasta Paris'in demokrasi ki ser esası komünün hami herkes vina kha irada kha tabli bik hatta jur biçe dikin li ev forma ki demokratike yani mimil be demokrasi te gotu ne mesela atina بله برس قاسمانگین کم ترجده دقدم ممایز دخوازم جبو مجاری کسایت و مالبات عشیری کسایتین کرد پر تایبد مندیش بو کسایت کرد تگوتن لیگم بکم بکرتایش به تایبد مندین هری بر بچاوین کسایتین کرد بحث بکن اری مثلا تجنی خوی پوست تجنی خوی نگاتیف چنن مثلا تجنی خوی herkes منو خوب پرسه نه ال بر اکران اینجی مثلا کرد مثلا هناك نویس عندنا دبکی کیم ببن مثلا تایبد مند هری پیشی کردار چیه تنگ کرد لکنه درجه تنگ تره yani kuna derece kurda هناك فراتره اشكن كرد اشكن خرازينن مثلا كرد انورمال خرازينن ولاتي وان بندسته متنجريه انورمال اريشه كي سرواندكي اما بچن كولاني كردستان بگرن قره خرازي وك دنيا رزگار كري تنو دفنوي ده ميه كي دايني خاري ياما ولاتي تبندسته ده ولاتي تبندسته له با كرد واليه با شورد واليه روجلات واليه روجاوا دوالیه مثلا تیبت من دیگه خو راضی بین یعنی خو مزن دیتن خو بگم کردن اف گوتنا که شید محمد گویی بو وی گوتنا بگم سروی خاطر اول محمد از وی کارتینم خو بگم کردن وی دی کرد کیفینن دیسیپلین نینه مثلا کردکی دیسیپلین اون کن تعریف بکن بی اوکی به دیسیپلین وقتا خو چیه انسانی که خو پلان کری خو چی کری یعنی هندری خود هم بیشن خو ولی پلان دک سر و پلان سازی دمش از خوازم یا بجمش با وی تایبد مندی کرد ربرا با پرج وی تایبد مندی عادزه و پرجارا من پرجار ما تعقیب کری دهوران نویدا مدیتی پرجارا دبیجه جی کادرون خو پرستیکه جی میلیتان خو دبیجه هون چمانه به دیسیپلین مینا که حتی گلی آلمان ده و یا رخنه دی که یک جی تایبد مندی دبیجه براسیا کرد ناگیجه اف کردی که نام گفت اشته اف از ورم سروی به فکر اشته من آلمان دا آلمان شف داد زن روزه دیه چه بکه ای چه بخو ای چه بکه چه پلان بکه ای بچه کداری مثلا نوب مداج مثلا بس تانی گلی من ناکم گلی من زات بی پلان دیسیپلینما ضعیفه اف تایبت من گشتینن yani mesela tıştaki küçük derdi ki temizki plan mı çu yani keyfiyete ga pırze de he
كيفية شي يقول خو تفكرنا وجدي هستين مثلا كرت حمي هستين بقولنا عربي كذا بيجن عطفينا يعني تلفزيون تشتاق دردك فت مسكي دست بجيرينه كرن يعني تشتاق دور دبيجي تكونه همان أو بكي هستين يعني ومانه دا برجارة عقل ودل حفقته هست بربيشن وجدي صافن مثلا كرده كني خاباندنه كردکی نه خواپاندنه همین کردین خواپاندنه وگیدی خانواده کرد مثلا دبی دنیا در دور من فتره مثلا از فکر بیشم و متخ خواندی او چیرو که پرنسسا پامو هست işte kraliçe که جن بابی ویرا دزوجه و دبی هری خوشک اوه تچ بر عینی که دبی عینک بیجمرا و ولاتی هری خوشکیه عینک دبی kraliçe من تو هری خوشکی لی یکی دیتر هیا پرنسا پامول تا خوشکتره مثلا اینکه میده او عینک دبی ولا پرنسا پامول تا خوشکتره اما عینکامه مثلا عینکا خامه دیگه بیجیم عینک بیجه وی ولاتی هری خوش عینکامه در به کسی نبینه عینکامه دبی مالا تا اوج پرسک اما تویه ای هری خوشکتیه مثلا تیبت منك ودي غرور مثلا غرور رك يعني إنات شو إصرار تفكرين برتكي يكسر طريقة رفكري بس أنا همي تيبت مندي تشنن تيبت مندي كردان هر كرده كده أبنا هن كده أفزده كده أفزده أما حمية هن هنا كون جارا هناك إنسان وند بينن پر بدنگن وند بين شخص فرعه هيش نوالي أبيك بدنگ هيش أوناك بتشن لكولين بكن أنورمال عصبينن چما فدزانه که عصبينن سروي چه دکن سروي جبوك نبم تفكري خباش فادن أبنا تيبت مندي تيبت مندي پکی چاچه بونه ما او قص باسا فرما عشيره كر ما قلت فرما كديمقراطيكه أبنا همي چافکانی خاله فرما عشيران دکرن چوه مثلا دمان خودم بیش بر 3000 سال دست بکر ایریش کرنه افناش بوک تستین دبن چی کرنه حلقش نه چایم بلند آنجی ل و مدنیته خوف وحش خو باش فخستنه دور خستنه آنچنا بر جمانه آنچنا سری جیانه خالوا دور خستنه سری جیان دا چی بونه سری جیان دا فرماخی جواکا خوشتی عشیره و جیان کرنه سری خو بر کسی نتواندنه مثلا جوردان گفت از تستیم سری جیادن شو خو راضیه فرقه نتواندیه مثلا فرما کی که و معنی دا جیانا گشتی ده دور کیفیه بر حرامک اوت ده جیان ده که تنگه جغرافیا تنگه اردنگر بفکر فرما کی جی اشیرال حرامک اشیر ده جیان ده که گشتی جیان نابینه yani tekilin mesela tanguin çağ bastı be ger hun çandin ditir ru varan ru biminin hun çandin ditir bedin bastinin tarabine çedike ger hun bütün haramaka diyarda tenil vedir can bakın içbe افسر منتالیته و باندور دکی سر هشمندی و باندور دکی افتیلی که تنگون و ده پیشخه یعنی کرتایی افتشتی که مگوتین همی چافکانی خواه همان دمی یک اری عشیره ایک هیلشتی کم سر پیا بسکنن لی مخابن او تیبت مندیک مگوتی پیش کتن ایک کردان مثلا تیبت مندیک من ریس کریم ممکنه یکی چیه به مثلا اویک من ها ریس کری وان را یکی چه ده به بفار ای که خواه راضی خواه قرد بینه خواه مزون بینه شاش فهم نکنه اما یعنی شاش فهم که بگی باشتره بچن صدان ریخستن مثلا روزا و همه میلیون 2 میلیون بس 30 پارتیا دکن 30 پارتیا یعنی پارتی 3 مالباته که اولی او باسته که اولی رستم باسته که شهید رستم جدی تو گو منویسه که سوار بنا ده کسن شوفر گفت نه سایق هدی بچه قضا بکه پارتی همه تصفیه ده همه ده کسن yani partiye deh kesadı be. Yani bütün rojlatı dahan partiyanım. Bütün Bakur. Yani çıkız partiyan. Bütün Başur çıkız partiyan. Eki seri kharadı gidip az parti. Ya tijir rekhstran fikretten judan var ndur ondan niqash bike. Nerni khao bike. Yani ev çafkani khal kuti çafkani khab begem kırnati. Ve ki dikkat kin forma ka hariz idalişte ciyadaya ev telik aşırı khaj bu tani khab begemdik. Tani aşırı khab begemdik. Tani malbata khab begemdik. Eki veli nukarıcı vakbe be. Mesela ez hab خلاص bikim baştırdı be. Beki az dirij bikim. از تشتكي ريبرتي ما درباري بيقولي تخاذم بخينم جوا كرمك يعني ولا بقرن باش كثاتي مالباتي واشترتي بيكو ام دور بچن چافکانیا وان نزدیک بینن تنگ نه توی و نجی گشتی خود سپرن فکرن تنگ و جانا تنگ انگو نجبک بینه
ام زانن که فرما کردان هزاران سالان خود سپیر سر عشیر و مالباته مالبات جیانه که تنگ ifade دکه هر و عشیر جی و اف جین به هزاران سال سر اساسی که خواه بسپیر جان حتی رجا ایره هاتیه لی ام بزانن که فرما مالباتی و عشیرتی به فکراندین جی وها شکل دکره demek ki ev rastî bi kurayı were lêkolîn kirin yê were dîtin ku yên ku wiha dijîn de esasa xwe de fikrandina ajoyî derbas nekirine yani xerîzeyî derbas nekirine tenê xwe de fikirine ev di rastiyê xwe de fikrandina biyolojîk e ango fikrandina beriyê civak bûyîne ev jî bi xwara çandekê diafirîne lê em bîr nekin ku dema ku tevna çandî ava dibe şiklê hebûna wê ya hundirîn jî diyar dike şiklê xeyalên wê de bigirin heta hesretên wê xwestekê wê de bigirin heta hêviyên wê bi tevayî jî diyar dike erê bi tevayî bine heşiya xwe bi vê tevna çandî trijî dike û hebûn bi vê avayî xwe temam dike lê em bizanin ku vê zanistê ra zanistê avam ango ya napêşketî tê gotin û ev zanistê herî kevne ya ajoyî ye ango zanistê ku pêra xebatên polîtîk û civakî nayên kirine bi vê zanistê civakbûyîn parastina berjwendiyên giştî pêş nakefin ji ber ku fikrandin teng e tenê fikrandina malbatî û aşîrê pêş dikefe bi gotineke din fikrandina biyolojîk pêş dikefe ev jî tenê fikrandina xwe ye yên nêzî xwe ne ango malbat û aşîra xwe ye hebûn û aqlê Kurd a gerdûnî dema ku di qada polîtîka de tev digere tevna heremî saziya çand û zînî tevliya gerdûne nabe hêne rastir gerdûnî nabe li vir hebûn tê rojevê hebûna heremiya ku temam bike berova jî paşva dikişine dixebitîne rolek neyînî dilîze em jî di rastiya xwe de dizanin ku her heremî ya ku peywendiya xwe bi gerdûnî tê nikare deyne di encam da wenda kirnekê û xwe nikare xelas bike mesela Robertî va bandikir ji bo kadroyên xwe bêguman ji bo gelê me jî sunûrên malbat navçe herêm derbas bikin êşa netewa ku eyîb pirsgirêkên hebûn û azadî wê di dil û zanista xwe de hîs bikin vana bikin dert lê mixabin gelek ji we hêna di nava gundê xwe de derneketine ev rewşe ne gerdûnî bûyîne weke Hegel jî bernav dike li forma zanista herî paş tealiqîne wê malbatên xwe gund û bajarên xwe berdin hûn hatin lê di fikrî da we derbas nekir bersiva çima Kurd nabin yek çima yekîtiya Kurd pêş nakeve çima kongrekî netevî pêş nakeve çima hinek bi malbata xwe esas dikirin eşîra xwe esas dikirin çima tenê xwe difikirin ev e ji bo ev were derbaskirin gerek erê hem forma eşîr me serpiya gid em gerek ve forma eşîrê çi bikin reforme bikin bikin formekî demokratîk êkî xwe bigîne asta gerdûnî bi gotinekî dîtir asta netewî ger welê bû em karin pêşa netewî yekbûyîna Kurdan ve bikin بله اندامه کمیته نواندی پک کبرس خواستنگی نمسپاس دکن نمسپاس بله تماشاوانین هجا هنوک بینر برنامه ما بون برنامه ما ویجاره مجاره کیتن کو هر جار ده هر برنامه دا دیروک تشته کی بیرنگه کو ام درس وانین تایبت لی بگیرن ام دوی برنامه دا هینی ویچته بون کو عشیرین کردا چتیم پر خوشک دانه لی بله پر تایبت نندین می تانکنه پیوسته هر کرد اکثر خوب بگیره امانه درباز بکن جبو کن بگیجن استا گردون بوینه حتی برنامه کیتن ببینن دنوا خیر و خوشیده برنامه یا تایبت اندام کمیته ریوبرا پککی هیلین امید بو میوان برنامه یا تایبت یا مدیا هاور هیلین امید ده برنامه ده تجدال سر ریوبرا پو کمکوژین پاریسی برکودانا گریلای نازادی یالدشی دولت ترکا داگر کرد و هلبجارتنین هرمی نرخاند
برنامه تایبەتی شەو لە گۆری ساعت ئامادە ساعت 20 ده در رادیۆ دەنگێ گەلدە.
شهید خورد سرمل خداتینن به هر صادل قرام مسکینا روژتینن خورد کردان قدان نیروش بای پشکتن شو پاتر و که مزن وکشران نارو پیتن خورد کردان قدان نیروش بای پشکتن شو پاپ و مزن وکشران نارو پیتن جنگ 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 گوش گوش و هیم هیم هی هی فراتم فرات گوش گوش و خم خم هی هی فراتم فرات گوش گوش و هیم هیم هی هی فراتم فرات گوش گوش و خم خم هی هی فراتم فرات فراتم که فراتم کارم از خباتم جینم از فلاتم وای از بک هاتم وای از خاتم هی هی فراتم فرات وای از خاتم هی هی فراتم فرات Dikelim herdem berbozi düşmen hey hey az khibu kelem dilin khortan hey hey dikelim herdem berbozi düşmen hey hey az khibu kelem azim wanda bari azim vahiş yari durum firdreşim وای از حاتم هوی هوی فراتم فرات وای از حاتم هوی هوی فراتم فرات Hey hey, oradan da kumkuin Den av dilanda hey hey, her hordu bedin Den av damarin hey hey, oradan da kumkuin Feratım ke feratım, karım ez khabatım Jinim ez felatım, vaya ez bekhatım Vaya ez hatım hey hey, feratım ferat Vaya ez hatım hey hey, feratım ferat Hey,
جاکران استیک تیوی دم باش تماشاوان و گهدارن هجا ام بنوچجن پیشبری و نه نوچه و گویرن که دنا و روز ده پیش کتنه امجبور پیشکش بکن. جبو آزادی ریبر اپو خباتن کرد و دوست نوان دومن تماشاوان هجا له هولندا و بلژیکای د چارچوبه پنگاواج ریبر اپو را آزادی جبو ریبر اپو کارتپوستال هاتن شاندن کسن کارتپوستال شاندن خواستن هرکس بیشتر وی کمپانیای به و خودی ریبر اپو درکوه. لسرانسری جهانی دی چارچوبه پنگاواج ریبر اپو را آزادی کمپانیا شاندنا کارتپوستالان هاتن سپیکرن. لگلک ناوندین جدا کرد و دوستین خود بشاندنا قرطان بشتاری کمپانیای دبن. به پیشنگی فدراسیونا کوملین کرتا هولندای و تفگرا جنین کرد لهولندای جی کمپانیا دست پیکر. جبو را گهاندنا کمپانیای لناوندا جواکا کرتا دموکراتیکا دن حاکی جوینک چاپمنی حت لدار قصن. لجوین حت را گهاندن کو ناوند بشاندنا 100,000 قرطان بشتاری پنگاوی بویه. کاپو بیش کندن و آزادگونه سر کاپو گنجاف ده حمله کاتی دست پیکره و حمله گریدای جیوه وقت اما گلی هولندا گلی کردستانی هولندا جی 100,000 قرط پروتاج سر رو بشینن ام پیشگیری ده به حمله ام پیشکشیا به حمله لباجار آلمانیا شتوتگارتی جی به همان آرمانجی کرد و دوستین خل هف جویان پشتی جوینی لسرناوی فتگلی اف بانک هات کرن. ام ایرو لباجار شتوتگارتی لفدراسیون ما فتگلی به حوالی من به هوا جوینه کی گرد و بریارا هم قرط پستال جی سروک آپوراج بوی امرالی شاندنه و هم جی به هوا خباتا جی بوی حفظه ثباتی مشاکرنه امی به هوا بنشینه. لباجار آلمانیا دانشتاتی جی فدراسیونا جواکا دموکراتیکا کرد داخویانی اکداد داخویانی ده بانگ لهر کسی هات کرن کول دیجی پرگالا تجیتی خودی لآزادی آری برا پو درکوین. الجواز قد كنا حمد جلفا وحبهم هي كوينة أم بكنا هدو وأما شافا لقاش بمليون كاس داربخن. لباجار بلچکالیه جیجی دو چارچوبه پنگاوی ده قرط پوستال هاتن شاندن. نتنی کرد جنتوین جدا جی اکتیویست و چالاکوان بشتاری پنگاوی بون. دولت ترک کنگی دربکی جگیلین آزادی بخواه ایریش روژوای کردستان دکه. دولت ترک آداگر کرد جدازده چلی و بینابر ایریش بنسازین هرمه دکه. ده ایریشان ده حتی نها جن و زاروک جدناف ده 6 کس بریندار بونه. ایریشن دولت ترک لدجی روژوای کردستانی دومن ده هدفا دولت ترک داگر کرده بنسازین گل هنه و پیوستی جیانی تینه بوم باران کرن. تنه ده سی روژین داوی ده دولت داگر کر بدرونان و توپان بدهان ایریش بیکانین و لسر دیرک تربسپیه تلتمر عین ایسا دربسی آموده و قامشتو گلک ایریش چه بون. ده ایریشان ده 6 و زاروک بریندار بون. جبرینداران روشا 4 کسان گرانه. دولت ترکا داگر کر به تایبتی ایریشی ناوندین پیوستی جیانی دکه. لکوبانه 6 سانترالین الکتریکی هدف گرتن و 400 گون به جیرانشتن. لین ایساید انجام بمب بارانی ده الکتریکا ناوندانو چیان یا 150 گوندان قطبو. لدربیسی مالک ده پوین گنم آش و انبارک ایمی سوالان هاته بمب کرن. زویا پترولیا سویدیا دیر که جی زیدتری 12 جاران هات بمب باران کرن و جه خزمتی درکت. لباجار قامشلو جید انجام 3 بمب بارانان ده الکتریکا 6 کند و باجارو کان قطبو. بری تماشاوان هجا دولت ترک آداگر کرد 3 روزه به دجواری ایریش روژوای کردستان دکه. لیلی هم بری وان ایریشان لگلک ناوندان گلن هرم داکتن قادان و ایریش پروتستو کرن. گلین حریمین خواسرین روجاوای کردستانی لدیجی سوجو ترورا دولت ترک سفر بربون. دسری دل کوبانی شبا قاموشلو لگلک دوران مش بیکاتن. لکوبانی گرسیا گل قادا جنازات کومبون و بربقادا شید عگید و مشیان.
اف درجی هریما شهبایه لور گرسیا گلج چرخره احداث حتی پارکا 4 نیسانی مشیا پشتی ریزگرتنی لسر ناوی گرسی زلوغ بکرا خوی شینین قامشلو عموده تربس پیچ لاغا گلکه لکی جیل قادان بون دا آخافتن و پیامان دو آغات گوتن دولت آترک دا فکر کووان ایریشان گلین حریمی و کوچبر ببه لیش بیردگی کو گلین حریمی و حتی داوی دستکفتین شورشی بپاریزه شینی نافچه دربیسی جیره لکنویا هیزا روسیای گرتن و جوان خواستن وکه هیزا گارانتور به ارکا خورابه اف درجی حلبه شینی انتاقی شیخ مقصود و اشرفیه جی سوجن دولت آترک شرمزار کرن و سلاف دان برخودانا گریلا به همان آرمانجه شینین من بیجه جیل قادان بون چالا کرد بیجن امیل سر شوپا شیدان حتی داوی خاک و شورش آخو بپاریزن لرقا دیرازور و تبقای جی ایریشن دولت آترکا داگر کر بداخویانیان هات رو رش کرن بانگ لحیزن نام نتوی هات کرن کو قاد هوایی روجوال لفرینا بالا فرین دولت آترک بگرن تفجير جنين آزاد دايو هفته لآمد کنفرانسا نام نتویل درخست. کنفرانسا تجا بطیبت لسر مافین گرتین جن و زختین زندانان بو. پشت نقاشن دروجان تفجير جنين آزاد ایرو داخویانه دا جبو مافین گرتین چند کو بریارن ساندی د کنفرانسا تا گرتنه برای گشتیره پار بکرن. کنفرانسا تیجال آمده بناوی زنجیرا بیدنگیر رو خاندنا دیوارین لدوراگرتین سیاسی ناو نتوایی بداوی بو. لکنفرانسا کو 13 و 14 چلی هات لدارخستن جباشور کردستانی، ایران، ترکیه، کانادا، فلسطین، کاتالونیا، ایرلندایا باکور، باسک، امریکا لاتین و فیلیپینان گلک جن بشتار بون. دربار کنفرانسی و مجارین کواتنا نقاش کرن تیجا داخویانی که نویسکی دا. جنان ده هر دو روژان ده ازمونین خوین لزندانان پاروه گرن. ده توای آخافتنان ده هاد گوتن کو تندیا زایندی وک ریبازه که اشکنجه تیبکارانین. جنان هر وها گوت تندیا فیزیکی و درونی لگلک ولاتان لدجی گرتی جن یعنی سیاسی تیکرن. جن تین ایزوله کرن و ما فیروان این بنگهین با آوائی کی سیستماتیک تیبن پیکرن. سدم آوی جی بیدنگیا رایا گشتیه. جبو تیجیت لسر گرتیان رابه جبو ما فیروانین هری روانه بن پیکرن جنال مالک شانسر پیویستیاتی کوشینه یک گرتی. دو کنفرانس ده جنان لدجی بن پیکرنین مافانی لدجی گرتی جن اف بریار گرتن. جعالی ریخصری جنان روشن بیرو هنرمندان و تورک جنان آن نام نتایی بی آوا کرن. تی کوشین و داغازین گرتی سیاسی جن این کوهینا جید گلک گرتیگین جداین جیهان ده بی دستک کرن. جبو بدست خستنا آزادیا تواهی گرتی سیاسی جن کمپانیا که گردونی بی بریخستن کرن. The Leading Women's Organization in the Philippines contributed to نهاجی امبرخ بدن انجامن پیش لبجارتن دم پارتی داوی هفته لگلک ناوند و نفچهان پیش لبجارتن چبون ایروژی دوام دکه حتی نها لچلو 8 دوران نامزدن شارداریان دیار بونه تماشاوانن هجا که بنرن لوان دوران کی جنجن بونه نامزد دم پارتیش بو دیار کرنا نامزدن هفشار داریه لگلک باجار و نافچیان 13 چله پیشل بجارتن پیکانی. پیشل بجارتن دم پارتی لگلک باجار و نافچیان دومن. حتی انها نامزدن 48 ناوند و نافچیان اشکره بون. لوانین نسلیهان شدال. لنافچینوی اردیش گلر تمل، ریا آرموشه جانان اوزونای، لارتمتانی رابیا باشا کوچ، لالباکی شنگل پولات، لتوشبای حانم آکوش هاتن البجارتن. لوستان شاق و سرواجی و نامزتن جن لگوری نیرینین گلبین هلبجارتن.
لجولا مرگی ویان تکچه و لنافچیاوی شمزینانی نازدار اپنگین هاتن هل بجارتن لآگری هزال عراس لنافچیاوی پانوسی روشبین کارتال لبازی ده آیگل آشان هاتن هل بجارتن لگیادی نیجیوی نامزت آجن لگوری نیرین انگل به هل بجارتن لئیدره نجلا کم هات هل بجارتن لنافچیاوی قلپیجی و نامزت آجن لگوری نیرین انگل به دیار کرن لنافچین بدلیسه نورشین خلات و خیزانی جی و نامزت جن لگوری نیرین آگل بین هل بجارتن همان هل بجارتنا نامزت آجن و لنافچین ارزروم خنوز قریازه قراچوبان و تاتوزه جی پیکورن لموشیجی و نامزت آجن به همان آوائی به البجارتن لنافچین و ملازگیر گلستان ازل لگمگمه گلبهار کایا لکوپی آریان دوان وک نامزت جن هاتن البجارتن لمیر سینا اکتنزی جین نوریه یلدز بو نامزتا هفشارداریه لنافچیا رحاویران شیر روکن باران لسیرتی صفیه علاقاج و لنافچیاوی مصر جی سادیه اکتین هاتن دیار کرن. لنافچیا خرپت دپیجی و نامزتا جن لگوری نیری ناگل به البجارتن. لباتمانه گلستان سنک. لنافچیاوی حزو هلیا استکین هاتن البجارتن. لنافچین می قبینه و کرجوسی جی و نامزتین جن لگوری نیری ناگل به دیار کرن. لچولکی و نافچیاوی کانی رشی جی نامزتین جن به همان آوائی و بین البجارتن. نامزتین دم پارتیین مردینه جی دیار بون لنافچیاوی استوری حتیجه önce لقوسری حمدیه بیلک تورگای لدیرکی سونگل özbahçeci لشمرخی کدرت uçuk لگربورانی آسیا gezer hatın elbijartın لارتوکلیجی و نامزت آجن لگوری نیری ناگل به دیار کرن لشرنخی و نافچیاوی حزخیجی و نامزتین حفشارداری جن به همان آوائی بین البجارتن جیان اورمانلجی وک نامزت حفشارداری یا سلوپیا هات البجارتن لإيران روجنموان نلوفر حمدي و إلها محمد هاتن بردان هر دو روجنموان بردری زندان بجوشک مازن هاتن پشوازی کرن نلوفر و إلها جبرکو قتل کنا جین امین اجرای گشتی راگهان دبون هاتبون گرتن روجنموان نلوفر حمادی و إلها محمد کجبر نوچین لسر قتل کنا جینا امینی بلاف کرن دولتا ایرانی او گرتبون پشتی حفده مهان هاتن بردان نلوفر حمادی کمی روجنموان بوکو قتل کرنا جینا امینی جی جیهانی را راگاند بو روجنموان إلها محمد جی یکانه روجنموان بوکو مراسم جنازه جینا امینی شوپاند بو و کربو نوچه هر دو روجنموان روژایک شمیان گو 14 لج زندان اوینی به کفالتا 10 میلیارد تومنی هاتن بردان جنین برخودیر دستی واند ناف هفده من نیشانا سرکتنی درکتن مالبات و حسکرین وان اول بردری زندانی بجوش کمزن پیشوازی کرن لرخ مالباتین وان گاجی پشکریه کمزن داوان بردان روجنموان نلوفر حمادی و إلها محمد لسرمدیا دیشتال جی دنگکی مزن ودا هیجایی گوتنیه روجنمگرین کاناداش بر نوچوانی آوان آتی کی داری قتل کرنا جینا امینی هر دو روجنموان هیجای خلاطا چاپمنیا آزاد آناو نتوی دیت بون وکیدن خلاطا آزادیا چاپمنیا گوالرما کانوجی بو پارا هر دو روجنموان ویرک نلوفر حمادی و إلها محمد
Di 15/2005 da yekîtiya star ve pêşengiya jinên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hate damezandin. Piştî şoreşa Rojava, yekîtiya star navê xwe guhard û kir Kongrastar. Ev 19 salin li Herêmê ji bo hemû jinan xebat dimeşîne. Temaşevanên hêja li ser avakirina Kongrastar nûçeyeke me taybet heye. Kongrastar Dîroka damezrandina bîrdoziya azadiya jinê û civaka demokratîk li Rojavayê Kurdistanê vedgere salên 1980 piştî damezrandina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û hatina rêber Apo ji bo Sûriyeyê. Di wê demê de rêber Apo akademiyên perwerdeyê li Sûriye û Lubnanê ava kirin û hejmareke jinên Rojava di nav wan akademiyan de dest bi perwerdeyê kirin û fikrên rêber Apo jî nêzve nas kirin. Lewra di encama wê perwerdeyê de di 15 Kanûna 2005 de yekemîn rêxistina jinan li Rojavayê Kurdistanê bi navê Yekîtiya Star bi armanca rêxistinekirina jinan û avakirina civakeke azad hate avakirin. Di sala 2007 de duyemîn Kongreya Yekîtiya Star li gundê Eniziyê Qamişloyê hat darxistin. Herwiha di sala 2009 de siyemîn Kongreya Yekîtiya Star li bajarê Helebê hate darxistin. Di dawiya sala 2010 de çaremîn Kongreya Yekîtiya Star li Herêma Efrînê hate darxistin. بروش قادا خبات و تکوشینا یکیتیا ستار برفرهتر بو و کاری بو جنان لحمو باجار و هرمین روش آوای کردستان برخستن بکن. لورا یکیتیا ستار بو رخستنه کسرکه یا جنین روش آوای کردستانه. بزیده بونا هجمارا جنان و تولیبونا جنین جپیکاتین دن دناوا یکیتیا ستار ده. دی ششمین کنگره یکیتیا ستار یاکود 25 سباتا 2016 ده لباجار رمیلانی هاتل دارخستین. یک جبریارین کنگره گوهرتنا ناوی یکیتیا ستار بو. ایدی ناوی بو کنگره ستار. کنگره ستار جه 14 کمیته هم پکتی وکه. کمیته عبوری، کمیته سیاسی، کمیته اکولوژی، کمیته پراستنی، کمیته رگهاندنی، کمیته پرورده، کمیته حفظیانا آزاد، کمیته دارایی، کمیته دیپلماسی، کمیته تندرستی، کمیته چاند و هنری، کمیته عدالتی، کمیته جواکی و کمیته آزادیاری بر آپو. به درباس بونا 18 سال لسر آواکرین ناوی نها کنگراستار لسر اساسی پارادیگمایا دموکراسی آزادی جنی و اکولوژی به 10,000 جن لباکور و روشیلات سوریه دبن سیواناوی ده خبری خستن دکن. Doza kompasaya Kobanê îro jî li Sincanê dewam kir temaşevanên hêja siyasetmedar Gülten Kışanak jî ji zindana Kandırê birêya pergala deng û dîmen beşdarî dozê bû. Gülten Kışanak ji heyeta mehkemê re got ji bo hûn derew û sucên AKP MHP veşerên îro em li vir tên darizandin. Gülten Kışanak got sê mijarên serekeyên doze heye ya yekemîn pîskereka Kurd ya duyemîn pîskereka azadiya jinê û ya sêyemîn jî ji holêrakirina siyaseta demokratîk e. Min kez teşviqê suç nekiriye. Hûn kîne ku min darizînin. Gülten Kışanak da diyar kirin ku bi vê dozê ew nikarin wê bidarizînin her tiş bê hukukî tê kirin. Lewla ji ber bawer nake darizandineke adilane pêk were ew heyeta dozê red dike. Hevserokên giştiya gelen Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları û Tuncer Bakırhan jî rûniştin şopandin. Îro salvegera qatilkirina Roza Luxemburgê temaşevanên hêja 15/1919 de Rosa tevî kal lîb nex ji alî kontrayekê Almanî bi hovîtî hatin qatilkirin. Hêzên xwestin bi kuştina Roza têkoşîna jinan têk bibin vala derketin. Roza Luxemburg li hemû cîhanê bûye sembola têkoşînê bi wesileya salvegera wê hevalên me li ser jiyan û têkoşîna wê dostek amade kirine.
روزالیا لوکسمبورگ بناوی خوی ناسکری روزا لوکسمبورگ او جنک سرهلدر خودی چاند زانیاری و تکوشر بو او دلدرک آزادیه تکوشرک آزاد خوازی بو روزا 5 آذر سال 1871 لباشاروک زاموسک پولونیه تدینی لوارشوای دبستانا آمادهی ده آستا بلند تدقدینه و به 4 زمانان پر باشده آخوه او ده امر خوی پر جوانده لپولونیای تبلی تفگرا کارکریا سوسیالیست آ ایلگال آ پرولتریا ده با جبونه گرتن دیچه سویسره باجار زوری و لور بشین فلسفه، ماتماتیک آبوری، بوتانیک و زولوژی دخوینه دکتوره دقدینه. روزال زوریه تبلی سیمین کنگره کارکرین سوسیالیستیا نونتوی دبه و اخفتنک ویرک دکه. لیبله نکاره رولک سرکه بدست بخه. ده 1898 ده کوچی آلمانیه دکه. جه 1904 حتی 1914 د بیروی سوسیالیستیا ناونتوی ده نونرتیا پارتیا خود که دما پولونیا ده بنداگرکریا روسان ده بو لویو ولاتی او ده سالین 1905 حتی گرتن و ده حزیران 1906 ده به کفالت حتی بردان. ده کنگره سوسیالیستیا انترناسیونال ده سال 1907 به ولادیمیر لنین و جولیوس مارتووره جبو تفگرا کارکریا ناونتوی برنامه یک لدیجی شر آماده کرد. ده بهار سال 1914 ده جبر اخفتنک خوین لدیجی شر جزای گرتیگه هلی هاته برین. ده داویا سال 1915 ده بکار لیبنخت و سوسیال دموکراتین دن را هزین خوکرن یک. روزا لوکسمبورگ جتیرمها سال 1916 حتی مجدارا سال 1918 لبرلین ورونکی و وروخلاف گرتیما. روزا هم پیشتگیرا سرهلدان روسیه بو هم جیل همبری سردستیا بولشویکان هیشیاری دادا. روزا دگود بی آزادیا بی سینوریا چاپمنی و چالاکین سیویل بی تکوشینا آزادیا فکری زندیتیا لهر سازیا گشتی جولی را دبه و دگوهره جنداریه که دروین. روزا پشتی کو ده نه مجدارا سال 1918 ده جگرتیگه درکت به تواهی جبو شورشا مجدار یا آلمانیای خبتی. به کار لیبنختره گلک خباتین فکری مشاندن و یک اواکرک پارتیا کمونیستیا آلمانیایی. روزا هرتم لدیجی شرونه پرستی درکت. دماکو بانگ لکارکران کر لدیجی کارکرین دن چکان نگرن جزای گرتیگه لحاته برین. و پرانیا شر جهان یکم د گرتیگه ده درباس کر. او ده هدفا سردست و راستگرین دمیده بو. هزین کنتراین آلمانی رایس وحر دیجبریا ویدکرن. بگرتن سرگون کرنه نکارن سلیل روزا بتوینن. پازده چلیه سال 1919 روزا لوکسمبورگ و کارل لیبنخت جالی کنتراین آلمانی رایس وحر و به هویتی هاتن قتل کرن. در هنر مارگریت وان تروتا کو فیلم روزا لوکسمبورگ چکر ده دربار وحشتا میران قتل کرنا روزا ده وها دبیشه. وان سه جاران او کشتن. اولی به دیپچیکن سلاحان مجیوه پلخاندن. پیشرا گله بردان سریوه. او جی تیراوان نکر آویتن آوا لاندویاخ. او قاسی جید ترسیان. جنازه روزا پشتی سه مهان لآوا لاندویاخ هات دیتن. لپایتخت آلمانیا برلینه گله کسان خواستن روسا لوکسمبورگ و کارل لیبنخ به سالوگر شهادت آوان ده ببیربینن. لپولیسان ایریشی چالاکران کر. لگور نوچه مالپر نوچن آدی یونگ ولته نزدیک 10,000 کس تبلی چالاکیا بیرانینه بون. ده چالاکیا بیرانینه ده جبر ایریش پولیسان نزدی 16 چالاکر بریندار بون. گله کس جهاتن بنچاف کرن کدنا وان ده خباتکارین چاپمنی جهنه. گله کسان ده سالوگر قطرکنا روزا لوکسمبورگ و کارل لیبنخت ایریش پولیسان رو رش کر. لتونسی رژه کشتن و تندیه لسر جنازه ده بوی تماشاوانن هجا سروکا کمله فنارا یوسرا با آفیه در حق روش جنین هرم ده آگاهیدان. سروکا کمله فانارا یوسرا بوفیا تکیلداری شدت لجنه و درباره روش جنین تونسی ده آخفی و ها گود. راپور سال 2023 مدرخست و ملین ریکو شدت لدیجی جنان زیده بویه. راپور دیارده که جودکاری لسر بینگه آزایندی برولاف بویه نوت 2 میناکن و روشیاتن تثبیت کرن.
جهکاری و جنکوژی با آوه ایک سیستماتیک زیده دبه. دانه فرمین دولت تونس جی پشتراستکین کود نوا ساله که ده هفتی و دو جن وی ولاتیاتنه کشتن و تندیه لسر جنانجی دو قات زیده بویه. پرانیه بویرین کشتنه و تندیه لباکو روژوای تونسه لناوندین کار و زوین چاندنیه پیکاتنه. فانارا یسرابو فیاد بیشه جبلی نبونا قانونین کو پیشیل وزن می بگرن هروها سر وقت نبونا جواکیجی و کساده مکدن الخینه. جبروی که دوی هم قانونین کو پیشیل وی روشه بگرن ورن درخستن هم جواک و بطایبتی جن دوار مافین جنانده ورن پرورده کرن. نهاجی دوره ده چند کرتنو چید مهنه. هجمارانو یا روزنامه خوبون گشت بردسته خواندوانین خواه روزنامه به وی ماشتات و شاندن مفتاح سرکتنی تیکوشینه دوی هجماره ده نوچه و نویسین باله دکشینن اون نامه اگر تید روژیا برچیبونه ده گوون سواری یolları نویسه آدارگولانا بسر ناوه پینگاوا آزادی دبی گردونی نویسه افسروکا پجاک زیلان ویجن یا بناوه گلی کرد سرهل دیره و نویسه بناوه دولتا ترک عفین کردوشه رنگ و رمزین کمله شوپین درسمیل لسر خالیچه و برکانته نقشاندن گل فراز آکو پشتی بسالان و گریا سراخا خو بجنان رداتول یا هنرا دستان وگر گل فراز گوت از دخوازم بپشتوانی آجنان کوپراتیفه که جنان آوا بکم بوی کوپراتیفه دکارن پیشی لتیسیرا تکنولوژیا لسر هنر و چانده بگرن چاندا چیکرنا برکان به نقشن کمله شوپ و کمناره آرمانجا کمه اف هنرا دستان لگلک هریمان حیا لیل درس میجی پر گرینگه گل فراز آلکو ماموسته اوه هنره دخوازه هم وی چانده خورد بکه همشی جن وکه چافکانیه که دبارش وی هنره استفاده بکن شانویا باجر آمده کو پاراستنا چاندا کرد و پیش و برناوی کری آرمانج بینا برد خبته برنامه اما پیشیا ای سال 2024 آشانویا باجر پر دولمنده لیستیکوان آشانویا باجر آمده برفین امکدار درباره مجاری دیوا گای پاروکرن برنامه اما چله بمرنا جاندار کیادن دست بیکر و هفتی چنوریا لیستکا تیاترا با هبو هفتیا به امی بلیستکا دکو دولابین ساپن در کون پیش بری تماشاوانان شانویا باتمانی کرال و تراویس هیا برنامه کومین حریمین آمده وی هبن لیستکا به ترکیه دکتور دلداری به دل وی هبه لیستکا موریا شانویا ماشی وی هبه امات داویه بلتنا ختم شوانن هیجا بمینن خیر خوشیده برنامه یا تایبت اندام کمیته ریفبر آپک که هیلین امید بو میوان برنامه یا تایبت یا مدیا هابر هیلین امید ده برنامه ده تجربه سر ریفبر آپو کمکوژین پاریسی برخودانا گریلای نازادی یالدشی دولت ترکا داگر کرد و هلبجارتنین هرمی نرخاند برنامه یا تایبتی شبلگوری ساعت آمده ساعت 20 ده در رادیو یا دنگی گلده No
دم باش تماشاوان و گودار نجا بروش هوایی عمل پیشبری ونه مل روش هوایی سبی و نرمی کاس سبی لکردستان و هرمین پاراستنی مدیا روش هوایی بچرنگیه همه چاوکیلی بگیرین پیشیجی همه جهرما گاری دست پی بکن لهرما گاری پلیا گرمیج بو سبی جبو روژا سیشمی هفت نشان دیده و بشف جداد که حتی بد صفری یکیم و جنیو شوی و شونده چند ترپین عوران لهرما گاری نشان دادن و افروش حتی بر به نیورو دوام دکن بر به نیورو جی ایدی پلا عوری و سر هرما گاری دست پی بکه افروش جی حتی درنگ شوی دوام دکه لسر هرما گاری همه الزاپی بنن الزاپی پلیا گرمش بو سبی صفره و بشف جگله کی ساره داد که حتی بن صفره نهان لزاپی روش بویرنگی بش درنگ شوی و شونده و لزاپی جی چند ترپین عوران خویا بکن که مکی عور هیه حتی نیورو روش بویرنگی به جی نیورو شونده و لزاپی جی ایدی پلا عوری به روشای هوای اف روش و حتی درنگ شوی لزاپی بویرنگی دوام بکن مبری خوابدن متینا پلیا گرمش بو سبی یکه و بشف جداد که حتی بن صفره هفتان و لمتینا یجی درنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده حتی بر بنیورو روش بویرنگیه بر بنیورو جین روش هوایی و لمتینا پلا عوری به آنگو عورین زیده خویا بکن که مکی روشی و دنابری ده هبه و اف روشی حتی درنگ شوی و بویرنگی بم مبری خوابدن هفتانی پلیا گرمش بو سبی صفره و بشف داد که حتی بن صفره حیشتان بشف گلکی ساره لحفتانی درنگ شوی شوندل و درجی که مکی عور نشان داده حتی نیورو و روش بویرنگی و بر بنیورو هنکی هواتی گرتن دنیا عوره لجنیورو شونده جی ایدی پلا عوریه روش هوایی لحفتانی و بر بیواری دیسا اف عور زیده دبن او پلا عوری زیده نشان داده لاواشین پلیا گرمی سبی صفره و بشف داد که حتی بن صفره نهان بشف گلکی ساره لوی درجی جدرنگ شوی و شونده لاواشین جی که مکی عور نشان داده بر بدان سبه مش خویاده که دان سبه ساعت 7-8 هنکی روش به تمامی خویاده که کو ویروش هوای وکری بلی بر بنیورو دیسا لاواشین پلا عوری هی حتی پشتی نیورو ویروش بگیرنگی بم جی پشتی نیورو شونده حتی بر بیواری و لاواشینی هوایی که گرتی هبه لی ایواری و بشوی و لاواشینی روش هوایی پلا عوری بم لزاگروسان پلیا گرمش بو سبی صفره و بشف داد که حتی بن صفره حیشتان لزاگروسان جیش درنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده هنکی مشه دانی سبی و هوا وکری به حتی بر به نیورو لزاگروسان جی نیورو شونده و لزاگروسان ایدی روش هوایی پلا عوری به بر بیواری روش هوا هنکی تیگرتن لی ایواری و بشوی جی لزاگروسان روش هوایی پلا عوریه لخاکور که پلیا گرمش بو سبید بن صفره ده سسیه و بشف داد که حتی بن صفره نهان لخاکور که جدرنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده اف روش حتی نیورو بویرنگیه جنیورو شونده و لخاکور که ایدی پلا عوری بر روش هوایی بر بیواری اف پلا عوری زیده ده و بشف دیسا روش هوایی پلا عوریه لخنیر پلیا گرمش بو سبی سسیه و بشف داد که حتی بن صفره دودیان لخنیر جدرنگ شوی و شونده هوایی که وکری خویاده که و اف روش حتی نیورو دودومه جنیورو شونده و لخنیر روش هوایی پلا عوری به و اف روش حتی درنگ شوی جی دوام دکن لقندیل پلیا گرمش بو سبی چاره و بشف داد که حتی بن صفره سسیان لقندیل جدرنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده دانی سبی و هنکی هوا وکری به لیبر به نیورو دیسا که مکی عور هیه جنیورو شونده جی پلا عوری حتی ایواری هنکی هوا گرتی نشان داده بو چند ساعتان دنیاوی عور به هوا گرتیه لی بشف دیسا پلا عوری روش هوایی لقندیلیم لهرما اساس پلیا گرمش بو سبی 8 و بشف جداد که حتی بن صفره یکی لهرما اساس جی جدرنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده دانی سبی و مجبی روش هوایی لاساسی بر بنیورو هوا و دبه حتی پشت نیورو هوایی که وکری خویاده که جی پشت نیورو شونده ایدی و پلا عوری بر روش هوایی لهرما اساسی مبری خوابدن مخموری پلیا گرمی جبو سبی 14 و بشف داد که حتی 6 درجان لمخمور جیش درنگ شوی و شونده دنیا مش خویاده که و اف روش حتی بر بنیورو دامد که جنیورو و شونده المخمور جی ایدی روش هوای پلا عوری به ایواری هنکی هوا گرتیه بشف دیسا پلا عوریه
لشنگال پلیاگر مجبوس به 12 و بشفداد که حتی 6 درجان لشنگال جیج درنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده دانستی به جی پلعوری حتی بر بیواری و پلعوری به لیواری و بشوی لشنگال هوایی که گرتی جی نشان داده لسلیمانی پلیاگر مجبوس به 12 و بشفداد که حتی 1 درجه لسلیمانی جی درنگ شوی و شونده دنیا و تبي كهوا فكرية لمج خيادكم أفروش حتى نيفروشون ده بهواي كفكرية حتى بربيواري جي إيدي بلعوري نشان ده روشال سليمانية مباري خبدنا آمدي بلاغر مجبوس به هفته وبشفداد كفا حتى 3 درجان لآمدي جي درنگ شوي وشون ده دنيا عورو باران بربدان سبه و بلعورية لجنيفرو وشون ده والآمدي إيدي بتمامي دنيا عور بشفجي باران دبارم مباري خبدن واني پلیاگر مجبوسی به سیه و بشفداد که حتی بن صفره پنجان لوانیش درنگ شوی و شونده که مکی عور خویاد که افروش حتی نیورویه جنیورو شونده و لوانیجی ایدی رو شهوایی پلعوری به حتی واریم لآگری پلیاگر مجبوسی به بن صفره ده یکم و بشفداد که حتی بن صفره ششان لآگری جی درنگ شوی و شونده که مکی عور نشان ده دانستی به اف عور زیده بن جنیورو شونده پلعوریه و ایواری جیوه که مکی عور نشان بده لسر هرم آگریم میبری خوبدن درسیمه پلیاگر مجبوسی به 6 و بشفداد که حتی 2 درجان لدرسیمه جیج درنگ شوی و شونده دنیا عور و شلوپیا برفه جی خویاده که و اف روش و تواهی روژه دوام بکه سبه لدرسیمه میبری خوبدن چولک پلیاگر مجبوسی به 3 و بشفداد که حتی 1 درجه لچولک جی درنگ شوی دنیا عور و برف دباره دانستی به جارجاران و رو درکه لی پرانی پلعوریه افروش حتی بر بیواری دومه لی ایواری جی به تمامی و روش هوای گرتی به لچولکی و باران دباره لبتلیسی پلیاگر مجبوسی به دویه و بشفداد که حتی بن صفره یکی لبلیسی جی درنگ شوی و شونده دنیا عور و شلوپیا برفه نشان داده بر بنیورو هواهنه کی و دبه چند ترپین عوران خویاده که لجنیورو شونده دی ساوی لبتلیسی هوایی که گرتی نشان بده بشفجی برف ببارم میبری خوبدن میردینی پلیاگر مجبوسی به 8 و بشفجی داد که حتی 4 درجان لمیردینی جی درنگ شوی و شونده دنیا عوره حتی سبی روش بویرنگیه لسبه هنکی پلعوریه و جنیورو شونده جیب تمامی و لمیردینی دنیا عور به و دبکو ایواری دیسا هنکی باران هبه لجولمرگ پلیاگر مجبوسی به 1 و بشفجی داد که حتی بن صفره 11 جولمرگ جی درنگ شوی و شونده که مکی عور نشان داده بر بنیورو پلعوری حتی بر بیواری هنکی هوا گرتی به لی ایواری و بشوی لجولمرگ دیسا پلعوری نشان داده میبری خوبن روجلات کردستان لمهاباد پلیاگر مجبوسی به 7 و بشفداد که حتی درجه 0 لمهاباد جی درنگ شوی و شونده دنیا مجه دانستی به هوایی که وکری به حتی پشتینیورو جبشتنی روشون ده جی پلعوری حتی ایواره و ایواره جی المهابات هوایی که گرتی نشان ده دنیا عورم میل سنه بنرن لسنه پلیاگر مجبوسی به 7 و بشفداد که حتی بن صفره سسیان لسنه جیج درنگ شوی و شونده دنیاوی مجبه حتی بربنیورو جی دی هوایی که وکری خویاده که لسنه حتی پشتنی رو روش بویرنگیه و بربیواره ایدی و روش هوایی لسنه جی پلعوری بم لورمی پلیاگر مجبوسی به 5 و بشفداد که حتی بن صفره 4 لورمی جی درنگ شوی و شونده و دنیا مجبه حتی بربنیورو هوا و دبه حتی پشتنیرو وکریه پشتنیرو پلعوریه و پشتنیرو شونده بربیواری و هوا بیگرتن به تمامی عور روشال اورمیه لعفرین پلیاگر مجبوسی به 12 و بشفداد که حتی 8 درجان لعفرین جی درنگ شوی و شونده و دنیا عور به و دانستی به برف ببورین باران دباره حتی بر بیوار دنیا عور و باران لسر عفرین ایوار جی و پلعوری به و چند تربین عوران خویاده کن لکوبان پلیاگر مجبوسی به 10 و بشفداد که حتی 5 درجان لکوبان جی درنگ شوی و شونده و دنیا عور به دیلوی داریم و جنیور و شونده باران دباره ایوار جی و کمکی عور هبم القامش لو پلیاگر مجبوسی به 11 و بشفداد که حتی 7 درجان لقامش لو جدرنگ شوی و شونده دنیا عوره دانستی به چند تربین عوران خویاده که پلعوریه لجنیور و شونده و القامش لو جی ایدیب تمامی هوایی که گرتی خویاده که و دنیا عورم
لحسك بلاغر مجبو سبي سيزده وبشفزاد كبه حتى 7 درجان لحسك جدرنگ شوي وشونده دنيا كي مكي عور نشان ده داني سبي بلعوريه والحسك جي جنيفرو وشونده اديب تمامي وهواي كغرتي هبه ودنيا عوره لبشوي دي ساكي مكي عور نشان ده لسر حسكي بله روشا هوایی جبو سبی لکردستانی و هرمن پاراستنیین مدیای به ویرنگی بو هویه موکو روجاوه و روشاوه خوشوگش در باس ببم دم باش ورم.
سرپیهاتیا هر دلی که قهرمان خودی نرخی که مزنه کو واتیا دیروک آزادی و دبیجه. لورا او چالاکیا جیانا راست پیکتینن و ناوی خواه بتی پنزیرین ده دیروکا گلان دا دنویسن. او ریوین فداینه لورا بدوین هبونه دگرن. یک جوان بو ریناس راستیا جیانه و اوین آزاد دگریا. به وی آرمان جره دلوتکیان دا آزادی هیست کر و دبلنداهیان دا ناست کر بریتان، زیلان و عگیدن ولات خواه. کردستان بوار لهنگی اف آخین قدیم بوار ریناسان آمدا رنگین بوجی قهرمان وک نومان، دوریم، ریبر و لیلایان رمالوانی کربو. زاروکین آمده به جسارت فرماندار دلال ر راستی خو ناست کر به وینا لیلا و نومانان ر جخوا باور بر خوددان آسوین ولات. یک جوان خورتن چلنگ ریناز آمد آنگو حسین سشکین بکو وک آخا جی دایک بوی سرهلدیر وک بر جنوار خو دل قویم بو. ریناس ده سال 1994 لآمده وار قهرمان آنده تیدنه. دناو مالباته که ولات پاریز ده تکوشن آزادی دناسه و دبه اوینداری ولات خواه. هند جوانتیا خود ده بزانه بوینه که مزن سوزا شره که مزن لدیج نیارن گل خود ده. دناوا پرگالا دستلاتداران ده دزانه کو دوی سری ده ببه یا خواه و جبو گل خود دل خواه قویم بکه. جبر و همو بندن ترسه ینکو سردست آوا کربون دشکینه و بریارد ده او حتی هناسه خواه داوی جبو آزادی گل و ولات خواه شربکه. تربیونا ما سروی اساسی بو هم رزگاریا ربرا بو یعنی رزگاری فیزیکی یا ربرا بو رزگاریا ولات هم دست بخن سروی اساسی هم تربیو شخه نه پارادیگما ربرا بر دانیا ورته دیاره جبون نتوک دموکراتیک و کفجیان او سر اساسا بی پارادیگما تبگرین کجیانی ایدئولوژیک هه ام چخه بجن وک چند که اسیمیلاسیون دجمن سرمه مشاندی قرقنا چاندی سرمه مشاندی یعنی هر چخه سرمه باندور کربجی یعنی پیوا سرکاتی جیانا راست شاشنای جیان کرد همینجور خوازن تبلی وی جیانا راست ببین یعنی چقدر و اسیمیلاسیون باندور جی بکه هم هندک تایبتمندی نباش سرمه آوا کرد بشی یعنی او هودان مده هیه یعنی جاره ام کم جد بینن ام نبسی صدما هی گرتنا سرکاتی هیچ صدما که نبسیین منه یعنی ریاولتیا که سرکاتی باست کرد کسایتی مدهی خود درو همیشه خوازم ببین حوالین شهیده حوالین زیلانا عقیده شکدارا دلالا علی شیرا همیشه خوازم ببین حواله و حواله و خط واندم ماشین و رزگاریه ربرا با فیزیکی رزگاریه کردستان هم بدست بخن به ناسکرنا فلسفه جیان آزادیا ریبر آپوره بریار تولبوینا ناوا رفین گریلا دده. ریاوی دریش لی بداوی بو د کورانی شیناتی آسیمانان ده گردون دری خوی هری روناک جبو ریناس ودکر و دمه او سوز دکو ببری حوالی روژه جبو کو بگی جزافر شر خوی آزادیه دبه خودی هولدانه که مزن جبو کو ببری حوالی راست یا زیلان عگید و دلالان تکوشین آزادیه بوینه که بلند مشینه
به باوریه که بیداوی خود آرمانجا جیان آزاد ده کرد که او ده به پارازوانه که فدایی یا گله خود وک رومانه که بیداوی بدل پاکی که مزن گاو بگاو جیان خود هونه شهيان والصان يرقوما شكلا جانا عبوريا الغزب يسبوما منا برمانين كاشيان والصان يرقوما والصان يرقوما ریناس گل خواه، ریناس حوالین خواه و آخا خواه. ری آزادی و جیان بدل خوی پاک و وگوین سازه که خیز دکه و ده سال 2013 ده پی شوپا براین خواه علی شیر و تفلی پکی که دبه. شوپا فرماندار عگید ده ریناس و علشیر جی وکیین بریا خواه تیریجین روژه ده دل خود ده هیست کن لو ما ده شر خوی بی امان ده هیوین مزن جیان دکن. ریناس لنافسر چیایان ده ودگیر جوهر خواه و بناب رومت آزادی او جوک ریحوالین خواه تووین آزادی دچینه. ریناس وک دیجل سرهلدیر وک چیاین آندوق سربلنده کو دناوا باغین گولان ده دل ده شر آزادی. به هیوی و باوری ره لروجاوا و شنگاله لهمبر چتین دایشه لچیاین کردستان ده لهمبر داگرکری دولت ترک هیزا شرکرینه دو خدا پیشتخه سوند و پیماناوی تولهلدانه لو ما او جبو پاراستنا آخا خواه وک باهوزه که لسر دجمن خدا دمشه هر تم دبیجه اف شر زافریه و از ببم گیری لایک زافره لو را دجیان و شر ده زافر انجاق به سکنه که فدایی و پیکانه جمتینا حتی روجاوا حتی هفتنینه دبت چالاکوانه که خورد به فداکاری و گریدان بوینه که بیداوی دهمو کار و خباتین تکوشینه ده جهدگره لورا او به جوهر خواه پاک و کسایت خواه درست به حول ده ببه شوپینره که سرکفتی یا خطا شهیدان جبر و دهمو ده من جیانه ده به تمپوی که بلند و پراتیک دمشینه خیال وی هری مزن لسر برجن آمده دیتنا ری براپویه جبو کو بگی جوی خیال خواه چی بردل هبه جی آماده کو بده ریناس آماده کو دل دجمن ده در بین مرن لیده لورا دبیجه گر جیان هبه اوی بریبر آپوره هبه آنجی بتسه آوایی هلبجیره که دنیا جیانه جبو من نینه بركي ببينا بركي ام نبيني جي اي مهم يعني ارمانج هدف ده خو كريت كرنا جوب جاندناوي هدف تشز دستي زدربي كرنا يعني اجمالا باساس ابا اجبار هنگا ايكو
آل هنگا تسلیمی مکرن ویا وای تسلیمی مکرن یعنی هیویا کو بکی او ندی تنامج ام ببینن امی پیش که امیجت کردن آل تسلیم بکنه ویا وای افخد هر تم بمشه یعنی وقت پیوست سرکتی بجا یعنی پکی که دیروک که داویاوی نهاتیه یعنی رومانه که داویاوی نهاتیه هلبسته که داویاوی نهاتیه امجد خودم بشک جوی هلبسته بشک جوی دیروک رومانه او خطا برخودانی هم خدا بدن آوا کرن خطا شهید هم خدا بدن آوا کرن شبدار خطا و شهید بود حوالتی و شهید دایی آوا کرن وی حوالتی باره جیان بکن حوالتی راست باره بلنشینه سروی خطا سروی اساسی تکلیبین ما هیا او هیوی وارمانجه مجی بی آوایی حتی داوی جی هم سروی اساس و بمشنش خوره یعنی تجار هیوی خواه هم قطنا کن دیسا پیوه که سرکت هر دوی هم بشن یعنی سرکت بی یعنی هیوی زفر پیروستره یعنی هر دوی هم دکارم وی بشن یعنی خطا اساسیش بومه اوه خاني واسكوني بوما جزيري وفقي واسكو دربوما وبدعم شيرتي خاني واسكوني بوما شيد العبد وخاتو وزروش بوما بخيرك ميرا خانا وزلال بوما شيد العبد وخاتو وزروش بوما بخيرك ميرا خانا وزلال بوما ریناسه طول هلدره که مزن یا ولاتی خواه جبو که بگیجه جوهر حقیقته لگور آرمانجا خود تف دگره و جیان دکه ریناسه دوزا خواه لچاین آسیده مزن دبه لزنارین بلنده دم هاتیه که طولا مزن یا دیروکی بگرم جبر هر تم دخوازه دکادن هری گرم یا شرده جه بگره پشتی که سالن درش لهمبر چتین دایشی تکوشین دمشین شون و جاردن بر خود ده چایم بلند که جه دست بکرنا تکوشیناوی بو جحفتانین حتامتینا و گریلای که پسپور شر لدجی داگرکریه ده دبه خودی روله که مزن. جسال 2020 حتی شهادت آخوا و گریلای که نکفتی و سابوتاجوانه که جهاتی ده انین شر ده در بینگران ارتشا ترک و چتیوی ده. ده هر پفچونه کی ده هر شری کی ده رفن هری پشت دمشه به چک آخوا لنیاراند ده ده هر چالاکیه کی ده به ریحوالین خواه فرماندار میرزا برفین چایان و بدهان قهرمان جنگ خابوره ره وک قوم درویشانه کو دیروک دنویسن هر کو شر خو گشت که کلجاناوی زیده تر دبه بریندار دبه لینا سکنه سوز ده کو حیفا برینن کو دل گل خود آوا بویی جنیارن خو راکه سوز ده کو به هر صد دل باگر پلنگ برفین و ریحوالین خو و بچه سر دجمنه خو
به وی بریارداری ره لقادا میتینا تایبتی لطپ ارته به فداکاری و جسارت که مزن تولی پنگا و شورشگری یا جنگا خابوری دبه. پنگا و که مزن ہے جنگا خابوری برخودانی یک مزن براستی نادمشه و قادمتینا جی اف برخودانی ده همش جیو خد گره هی وک حرکتا پکی که وک هرتم جحمی روشن آورته چا بهز در کتبه هی به حمله که خورته در کتبه هی اف حمله جی بو صدم کو هی اف یغنطیه دجمن ده سرمه کو وک لوازی ده نشاندن اساس ده هی ما خورتر دکه افجی برخودانیا زندورا به معامله شو به یعنی هم هیلا جنگ خابری هم ای بازن زاگ رسیده هر دو هیلا دجی دارا برکرن کو هم بره جهرتمی هیزه تر خورتره یعنی هم جی بون حوالین عقیدان بون حوالین ریبران ریکا واندم میشن ام ببین اولین شورشگرم یعنی خطا وانده استا کو او دانینه ام هی بلندتر بکن نه هدف و ارمانجامه سته دایمه ام تدا کرید بنا اوه یعنی استا اول دانینه ام هی بلندتر بکن بگین زافره او خون و خیاله وانه سرکفتنه آزادیا ریبرتی آزادیا کردستانه گل کردستانه ام بدست بخیلی یعنی ای شروان رومته چکورخت بجناوته قال والواب لكم أزاتش بانقاوتي أي شربان رمتي چكورخ بجناوتي قال والواب لكم أزاتش بانقاوتي گردن و نارش و تاریج دنگت فنگاوتی وکل هنگان دی پارزن را دکن قیامتی گردن و نارش و تاریج دنگت فنگاوتی وکل هنگان دی پارزن را دکن قیامتی او ریناس چیایه و به چیایان رد به یک جبر به خودی چیروکه که چیاییه ده هر بهوسته که متینای ده شوپا خود دهیله لورا دل ریناس به حسکرن ولات و هوالین خواه داگرتیه چاوا کو برخودرین فدایی گری هکاری خود دکن مرتال و رینادن داگر کران ریناس شی به همان روح فدایی لداگر کران ده وک فدایی زندورا و گری حکاری او جد ناوا جنگ کی جیروکی ده دستانه کی لهنگی دنویسینه او دستانه کو وی زاروکن ولات روژه پیرا مزن ببن و ببن شبتار بی گیان فدایی قال والواب لكم أزاتش بانقاوتي أي شبان رمتي چكورخ بجناوتي قال والواب لكم أزاتش بانقاوتي گردن و نارش و تاریج دنگت فنگاوتی وکل هنگان دی پارزن را دکن قیامتی گردن و نارش و تاریج دنگت فنگاوتی وکل هنگان دی پارزن را دکن قیامتی آورین وی و گوتنا دیروکه کی شروی ریال بر روناهیه بو همو گلی و زنارین وی ولاتی شاهدی شر و جیاناوی یا کو هجای رومتیه کر لورا اوجی وک همو گریلاین آزادیه دناوا دمن هری قدیم دست بریوتین خواه کر و دناوا جنگ مزن یا پنگاوا جنگ خابوره ده لدیج هزن داگر کر شرکی ناو دنگ مشاند
گریلای قهرمان ریناس آمد وک فرمانداری که جوان پیشنگتیا ریهوالین خواه کر و ده کانون سال 2022 آنده به ریهوالین خواه آرین و سردار ره تیولی کاروان نمرین کردستانه بود. کل هاجین دیاره دیروتا مجنوبته بهار نو جینر و بارجه سراته کل هاجین دیاره دیروتا مجنوبته رنگ داهونه بلنده آوازا شراد دی سریا پاک روانا سوز و پیمان پیده رنگ داهونه بلنده آوازا شراد دی سریا پاک روانا سوز و پیمان پیده كاني 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 طيبان كاني 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 طيبان تو خيراتي بنشاتي ويا رامي تو خيراتي بنشاتي ويا رامي وي بنام شنورا راقلاني بوان وي بنام شنورا اردي دالاني بوان وي رشار زورا اردي دالاني بوان وي رشار زورا ام كاني 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 طيبان ام كاني 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 طيبان تو خيراتي بنشاتي ويا رامي تو خيراتي بنشاتي ويا رامي سركم ديني بار دربي مسدين ام كاني 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 طيبان ام كاني 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 طيبان تو خيراتي بنشاتي ويا رامي تو خيراتي بنشاتي ويا رامي خير مردود لا كره لا وبان أرتو خير مردود بكدر ماني بان أرزامي خود كردود بكدر ماني بان أرزامي خود كردود أم كاني 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 طيبان أم كاني 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 طيبان تو خيراتي بنشاتي ويا رامي تو خيراتي بنشاتي ويا
كني 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 طيبان كني 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 طيبان تو قراتي بنشاتي ويا رامي تو قراتي بنشاتي ويا رامي ظالمي